Kalau tiada semua tu, nak katanya susah. Bukan senang, bukan senang. Dan nak katanya bila jadi video creator semestinya dalam pada saat itu dia menjadi orang kata semangat naik turun kan. Jadi insya-Allah lah setiap apa yang kita kena lakukan, kita kena ada sesuatu yang menyuntikkan semangat dan menaikkan semangat kita. Tak kira apa sahaja kita buat. Hatta walaupun kan kita sebagai seorang pelajar, kita kena ada seorang idola. Bukan idola saja, bahkan katanya role model kan. Kita tengok dia, rasa nak semangat nak belajar. Sama macam saya menjadi seorang video creator, semestinya saya ada inspirasi yang saya ada sesuatu yang menginspirasikan saya kan. Jadi bila sebut saja tentang inspirasi, ramai yang mungkin kata, oh inspirasi ni role model lah kan. Tapi adakah dalam kalangan kita ni ramai yang tahu apa yang boleh definisikan dengan inspirasi yang sebenar? Apa? Masya Allah kan. Mungkin ada yang tahu, tak apa boleh komen. Moderator, apa pendapat moderator lah kan. Saya cakap seorang nanti malu juga kan. Allah Rabbi kan. Apa pendapat moderator lah kan. Kalau sebut tentang inspirasi, apa yang moderator boleh faham yang terlintas? Kalau pada saya inspirasi tu benda yang memberikan kita semangat untuk menjadi lebih baik. Masya Allah. Perbaiki diri. Allah Rabbi kan. Yang boleh mengorak langkah kita, betul tak? Daripada Betul. berhenti kepada bergerak lah kan. Jadi inspirasi sebenarnya sesuatu perkara ataupun orang yang menggerakkan hati kita untuk mencipta sesuatu. Kita kena faham inspirasi ni. Tak kira lah. Walaupun kita buat kuih contohnya kan. Kita kena ada inspirasi. Apa yang boleh menjadikan kita tergerak hati untuk mencipta kuih tadi contohnya. Sekarang ini kalau ikut berbalik pada soalan, apa yang boleh menyebabkan saya ataupun seseorang yang menggerakkan hati saya untuk menjadi seorang video creator? Allah Rabbi kan. Itulah kalau nak dimaksudkan dengan inspirasi. Kalau orang tanya, itulah kata lebih tepat. Dan kalau seandainya kita memberikan jawapan itu, insya-Allah orang akan nampak kita ni betul-betul ada matlamat. Satu, orang akan nampak kita faham apa yang dimaksudkan dengan inspirasi yang sebenar. Kalau boleh kita nak bagi mudah faham orang kan. Sebabnya kalau kita cakap contoh memberi semangat, banyak benda orang tak faham. Memberi semangat apa benda? Kan? Tapi bila kita kata sesuatu yang menggerakkan hati kita, insya-Allah lah orang akan faham. Okey, baik. Kalau berkaitan dengan apa sahaja yang menggerakkan hati saya, semestinya yang pertama adalah inspirasi adalah diri saya sendiri. Itu saya. Diri saya sendiri. Di mana saya melihat diri saya sendiri, kita kalau tak kenal diri kita tak mampu untuk menjadi best version. Kita tak mampu untuk jadi lebih daripada orang lain kan. Kenapa kita nak jadi sama sedangkan kita boleh jadi lebih lagi? Lebih tu ke arah kebaikan lah. Jangan pula lebih ke arah yang tak baik kan. Seronok buat perkara tak baik lebih katanya. Bukan macam tu maksud saya. Ke arah kebaikan, ke arah memberi manfaat buat orang. Sebab kita hidup di dunia ini hanya sementara kan. Dunia sementara. Kita tak tahu bila ajal kita. Jadi kenapa kita nak buang masa untuk melakukan perkara yang tidak baik kan? Baik. Jadinya inspirasi adalah diri saya sendiri. Saya suka cabar diri saya. Itulah saya. Saya suka cabar diri saya dan juga menyahut apa-apa cabaran. Saya suka. Dan semua itu tidaklah bermula daripada tiba-tiba, tidak. Semuanya melalui paksaan. Paksaan. Itulah melalui paksaan dan dalam masa yang sama saya menyahut seruan dakwah lah. Menyahut seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan kepada kita untuk meneruskan perjalanan Rasulullah. Rasulullah dah orang katanya, yelah sekarang maybe kita mudahlah untuk dapat tentang Islam, tapi adakah semua orang faham tentang Islam? Dia orang Islam, tapi adakah faham? Dia mengetahui hak-hak Allah, tapi adakah dia menunaikan hak-hak Allah? Orang tanya hak-hak Allah ni macam mana? Solat kan semua Allah suruh, adakah kita buat? Kita tahu tapi adakah kita buat? Baik. Seterusnya kan. Dan semua itu hasil daripada saya mendalami lah sirah, mendalami perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulunya yang sebarkan dakwah. Jadi itulah salah satu inspirasi saya lah. Dan soalan yang kedua daripada moderator kita berkaitan dengan apakah sumber inspirasi. Sumber ni banyak lah. Saya tengok daripada mana sumber inspirasi tu. Diri saya tapi daripada mana sumber kan. Jadinya saya kongsikan dalam
perkongsian kita pada hari ini yang tak semua orang tahu. Allah Rabbi yang di luar sana tiada yang tahu. Diorang hanya tahu keluar seorang syuhada. Contoh macam tu. Tapi tidak tahu macam mana saya jadi macam ni. Okey, baik. Sumber inspirasi saya adalah seorang yang Allah Rabbi kuat menyokong saya daripada belakang. Siapa itu? Semestinya ibu bapa kita. Umi dan abah saya lah menjadi sumber inspirasi saya. Kerana apa? Kerana dari didikan mereka yang bermula daripada rumah. Saya. Macam saya ni, saya share lah dalam grup ni kan. Keluarga saya anak sulung. Okey, saya anak sulung. Jadi keluarga saya ni selalu jugalah buat usrah ataupun taklim bersama keluarga saja. Kiranya keluarga kecil lah kan. Dia ada taklim dalam masa yang sama. Abah saya ni seorang yang sentiasalah menyuruh anak dia untuk berkehadapan. Bukan itu sahaja. Dalam majlis taklim, setiap anak-anak dia diminta untuk menyampaikan sesuatu, tak kira apa pun. Ya Allah Rabbi kan. Jadi adalah hari tu seseorang tu menjadi amirah, seseorang tu menjadi amir, ketua ataupun ketua lelaki, ketua perempuan lah. Anak lelaki dia, anak perempuan dia. Sehingga kan adik saya yang kecil, 6 tahun, Allah Rabbi diminta untuk menyampaikan sesuatu. Macam itulah saya dulu kena. Diminta menyampaikan sesuatu, adakah ceramah ke? Tidak, bukan. Dengan budak-budak kanak-kanak kan, apa abah saya buat adalah dengan meminta, adik, boleh adik kongsikan tentang kebesaran Allah kan? Tentang kebesaran Allah, benda tu kecil sahaja. Tahu apa adik saya bagi tahu lah. Adik saya kebesaran kan? Dia mengatakan, semua dijadikan oleh Allah. Pokok Allah jadikan, Allah Rabbian. Jadi perkara tu nampak kecil. Tapi melalui didikan daripada rumah, dia membentuk dia yang dewasa yang bagaimana. Confidence tu datang daripada didikan rumah lah. Kalau sumber inspirasi saya daripada keluarga. Abah dan umi saya lah kan. Then dalam masa yang sama, dia akan terbentuk juga cinta akan kerja dakwah. Itulah saya sebagai video creator kan. Cinta akan kerja dakwah. Seandainya ada apa-apa, orang katanya ilmu yang ada, dia rasa cinta untuk berkongsi. Kerana apa? Bila berkongsi, kita akan memperolehi ilmu yang bermanfaat. Bila kita berkongsi, ilmu tu akan jadi bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat jugalah akan disoal pada akhirat kelak kan. Macam hadis Nabi tu kan. Tidak akan berganjak kaki anak Adam itu dengan 4 perkara. Salah satunya Allah Rabbi ilmu. Apa yang dia buat dengan ilmu? Jadinya Allahu Akbar kan. Jadinya nak katanya di sini bila cinta akan kerja dakwah maka akan jadilah macam tu. Itulah kalau bermula daripada rumah. Dan saya nak kongsikan dalam ini berkaitan dengan wanita kan. Perjuangan wanita bermula daripada rumah. Allah Rabbi. Perjuangan wanita bermula daripada rumah sebelum di luar rumah. Maksudnya sebelum dia keluar rumah, perjuangan dia adalah bermula daripada rumah. Bagaimana tu bermula daripada rumah? Iaitu dengan menyediakan diri dia. Ikutlah apa pun. Orang katanya ke arah lebih baik lah kan. Di rumah sebelum dia nak berjuang di luar rumah dengan menyediakan diri dia demi untuk apa? Demi agama, demi orang katanya memberi manfaat lah dan juga menjadi sumber kepada ummah kan. Jadi daripada rumah tu lah, tak kira lah akhlak kita dengan adik-beradik kita. Macam mana cara layanan kita dengan ibu bapa kita. Ataupun macam tadi kan, ada majlis ilmu. Tak kira lah ada majlis ilmu ataupun sharing talk, tak ada masalah kan. Berkaitan dengan apa-apa saja masalah dunia ke. Asalkan kita ada satu, orang kata skill yang bermula daripada rumah. Sebab salah satu cara itu macam tu lah. Contoh ada adik sekarang kan, yang ada adik kan. Salah satu cara untuk menjadikan dia lebih berani pada masa akan datang adalah dengan mendidik dia daripada rumah. Berikan dia masa untuk bercakap. Biarlah kalau nak story ke, macam itulah caranya sumber inspirasi bermula daripada rumah tu lah. Allah Rabbi. Jadinya yang kedua adalah sumber saya sahabat seperjuangan. Sahabat seperjuangan dan orang sekeliling. Kita kalau nak menjadikan sumber inspirasi, kita kena tengok orang yang dekat dengan kita. Orang yang dekat dengan kita. Siapa orang yang dekat? Iaitu sahabat kita lah kan. Sahabat seperjuangan kita dan orang sekeliling kita juga. Orang sekeliling kita. Orang sekeliling ni bagaimana? Adakah jiran-jiran semua tu? Tu dikira orang sekeliling jugalah. Tapi salah satu orang sekeliling adalah orang yang media kan. Contoh yang kita follow. Siapa yang kita follow? Siapa yang kita follow? Sebab dengan apa yang orang tu berikan kepada kita, dia membentukkan kita. Membentuk dalam masa yang sama. Contohlah, kita selalu tengok video dakwah. Kita selalu follow influencer yang katanya dakwah macam tu kan. Secara automatik, kita akan rasa cinta dengan kerja dakwah.
secara automatik kita rasa cinta dengan perkara yang dilakukan, dia dengan masa yang sama membentuk kita, menyemaikan rasa cinta untuk kita melakukan perkara yang sama. Jadi itulah sumber inspirasi saya, orang sekeliling saya, apa yang saya follow dekat IG ke, itu salah satunya lah. Dan sahabat seperjuangan saya yang Allah Rabbi, mereka ni hebat. Masya Allah hebat kan. Jadi bila kita berada dalam kelompok yang sama, kita akan rasa lebih kuat. Lebih kuat. Masya Allah kan. Kalaulah kan kita follow orang yang sentiasa memberi kata semangat, secara automatik juga kita akan rasa semangat dalam apa je kita lakukan. Hari itu kita melihat video dia dengan keadaan yang bersemangat, kita pun akan rasa semangat. Jadi nak katanya di sini, inspirasi bagi orang sekeliling kita adalah sangat penting. Sangat penting. Kalau pendakwah, kita akan rasa nak menyebarkan sesuatu yang berkaitan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Islam kan. Jadi macam itulah. Kalaulah kan kita memakai minyak wangi ataupun seseorang itu memakai minyak wangi, semestinya kita akan, wangi dia tu akan rasa dengan kita kan. Akan lekat lah orang kata kan. Jadi macam itulah kita. Kalau kita berkawan dengan orang begitu, maka begitulah kita kan. Allah Rabbi kan. Yang ketiga, yang terakhir sekali yang menjadi sumber inspirasi saya adalah semestinya lah cara berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan inspirasi kan. Allah Rabbi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak katanya dulu susahnya Rasulullah menyebarkan Islam sehingga sampainya Islam pada kini dan tidak putus-putus. Sehingga sekarang Islam dikenali. Dikenali. Nak katanya kuranglah, ramailah kenal Islam kan daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulunya Rasulullah berdakwah secara mati-matian lah, secara habis-habisan. Jadi cara Rasulullah berdakwah tu pun dijadikan sebagai inspirasi. Maksudnya Rasulullah dah penat-penat, dah bermati-matian. Adakah kita nak menikmati nikmat itu dengan tidak bersyukur? Dengan tidak bersyukur. Syukur ni ada dua. Syukur ni ada sunat dan wajib. Sunat ni dari segi bagaimana? Alhamdulillah, kita mengucapkan Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Yang kedua adalah cara syukur kita dengan cara kita bagaimana kita menzahirkan rasa syukur itu. Sebagai contoh, kita syukur dengan Islam. Apa yang kita buat? Salah satu caranya kita menyebarkan Islam. Tak kira lah daripada kecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara. Jadi itulah kalau moderator, taklah persoalan moderator. 3 perkara lah menjadi sumber inspirasi saya. Jadi insyaAllah lah itu. Moderator ada? Ada. Menarik sekali sumber inspirasi. Allahu Akbar. Okey, kita bergerak ke soalan seterusnya. Seperti yang kita lihat, Cik Syuhada ni seorang individu yang memakai pakaian menutup aurat. Tapi mungkin ada sesetengah individu yang berasa kita ni kalau dah pakai tudung labuh, kenapa nak kena tayang atau nak menjadi lebih visible lagi di platform social media. Jadi pernah ke Cik Syuhada mendapat kecaman atau kritikan sebab jadi seorang content creator dalam keadaan yang bertudung labuh? Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Baik, kalau soalan tu, masa saya dapat tahu tentang soalan itu kan, sesungguhnya macam saya tersenyum jugalah. Sebabnya ada yang tanya, ada yang tanya berkaitan dengan ini. Syuhada, awak kan pakai tudung labuh kan, katanya macam mana boleh berani macam ni, awak tak takut ke orang kecam? Macam tu lah lebih kurang ni kan. Tapi Alhamdulillah, syukur pada sampailah sekarang tiada lagi lah. Tiada lagi, malah mereka ni lebih bersyukur. Adanya bukan saya saja, ramai dekat dalam Malaysia ni kan, tak Malaysia kan, ramai. Jadi mereka ni lebih bersyukur kan. Setakat ni saya tak pernah tak dapat kecaman lah. Cumanya bila kita memilih untuk menjadi seorang video creator dalam keadaan yang berbeza looking, orang kata berbeza pemakaian kita, satu perkara yang kita kena faham adalah bagaimana cara berdakwah mengikut Islam. Kalau seandainya kita faham cara berdakwah mengikut Islam ataupun apa-apa sahaja kan, kita hidup dalam dunia ni kan, kita ada assignment contohnya nak kena bentang kan, dan kita memegang image sebagai seorang Islam. Seorang Islam, tak kira lah kan, seorang Islam. Jadi kita kena faham bagaimana kita nak sampaikan presentation tu dengan cara orang Islam. Sebab apa? Sebab orang memandang kita. Orang bukan Islam memandang kita, bukan itu sahaja. Bahkan orang Islam sendiri, katanya mungkin Allah uji dia kurang faham, memandang kita dalam pelbagai sudut. Tapi kalau saat ni kita faham, kita jaga betul-betul cara percakapan kita kan. Berlapik lah orang katanya, berlapik. Kalau rasa macam ada tak kena, minta maaf terus kan. Jadi insyaAllah kalau kita pandai jaga itu, kita faham bagaimana cara berdakwah, InsyaAllah tiadalah benda-benda yang tak baiknya. Kalaulah saat ni kita nampak kita ni berpakaian yang orang katanya InsyaAllah lah kan,
apa orang kata, bukan berpakaian ala-ala ustazah, tidak. Itu memang dalam Islam memang disyariatkan memakai macam tu kan. Jadinya kalaulah kita nampak kita ni pakai pakaian lebih daripada orang lain kan, kita kena satu jaga niat. Satu jaga niat, dan dalam berdakwah ni tidak semestinya dari percakapan saja, tidak. Dari segi penulisan ada, kita tahu kan dalam ada orang dia mengeluarkan, orang katanya buku kan, buku kata semangat kan, mendekatkan diri kepada Allah dan sebagainya, melalui penulisan berdakwah. Bukan itu saja percakapan yang macam sekarang kan. Yang kedua, berdakwah melalui apa lagi? Lukisan ada, lukisan, audio, visual dan sebagainya, serta tak lupa juga berdakwah melalui penampilan. Allah Rabbi. Jadi bila kita memilih untuk menyampaikan, dalam masa yang sama kita ada package, kita ada bonus di mana kita selesa dengan pakaian kita macam ni kan. Jadi kita minta pada Allah lah, macam saya minta pada Allah, ya Allah, kau berikanlah berikanlah mereka faham apa yang aku ingin sampaikan ini, sebab semua dengan izin Allah. Sebab tak semua Allah mampu memberikan kita tengok seseorang tu kita faham. Tak semua. Tak semua. Terkadang orang tu jelas banyak mana pun, tapi kita masih tidak faham. Jadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama kita minta pada Allah, moga pemakaian kita ni menjadi inspirasi juga buat yang lain. Jadi kalau setakat ni tak ada lagi lah kecaman. Cumanya mereka lebih bersyukur. Dan saya nak kongsi satu pengalaman di mana setakat saya buat video ni kan, banyak jugalah DM, komen kan. Beli kat mana tu handsock? Saya suka pakai handsock macam ni. Memang semua handsock saya macam ni kan. Semuanya, semua warna. Allah Rabbi kan. Orang tanya beli kat mana handsock kan. Ada yang saya sedih yang tak pernah pakai, bukan tak pernah pakai tudung kan. Dia buka tudung kan. Dia ni nak pakai tudung. Dia nak hijrah nak pakai tudung. Saya rasa macam ya Allah Rabbi, sampai macam tu sekali. Jadi benarlah berdakwah melalui pemakaian itu wujud. Wujud sebenarnya. Sebab hidayah Allah ni bila-bila masa saja Allah akan mencampakkan dalam hati mereka. Cuma kita lah kena minta pada Allah moga yalah cara penyampaian kita semua tu lah, insya-Allah. Jadinya macam itulah, banyaklah pengalaman saya dapat. Ada yang nak berhijrah dengan berhijab yang tak pernah pakai tudung kan. Tanya saya, struggle lah tanya beli kat mana tudung. Suka pula saya macam ya Allah, menangis jugalah saya pada hari tu. Ada yang tak pernah pakai handsock nak pakai handsock. Jadi macam Allah Rabbi, sedih lah. Hanya orang tu je akan faham bagaimana rasa bila kita tak buat apa-apa, kita just pakai macam pakaian kita selesa kan. Tapi dia rasa sesuatu. Allah Rabbi kan. Ada yang nak pakai tudung labuh pun ada. Ada nak pakai tudung labuh kan. Tanya saya beli kat mana jilbab dan sebagainya kan. Jadi Allahu Akbar, setakat ni tiada kecaman, malah mereka lebih bersyukur. Dan jangan jadikan jangan jadikan pemakaian ini menjadi salah faham dalam agama. Kita kena jaga semua tu. Jadi insya-Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan kecaman tapi lebih kepada sokongan yang Ya, betul. Sebaliknya balik. pula. Sebaliknya pula. Alhamdulillah. Jadi kita pergi ke soalan seterusnya. Berkongsi konten dengan masyarakat awam atau dengan publik pastinya memerlukan keyakinan yang tinggi sebab Cik Syuhada perlu atasi keraguan terhadap diri sendiri. Jadi bagaimana kita sebagai muslimah boleh membina keyakinan yang tinggi? Adakah Cik Syuhada sendiri merasa self-doubt, keraguan pada diri sendiri? Masya Allah kan. Apa ni, soalan memang popular lah, macam tak takut kan. Tapi sebenarnya saya nak kongsikan, saya ni ada keraguan diri. Ada. Lemahnya manusia kan. Kita nampak orang tu macam Masya Allah beraninya dia. Tapi sebenarnya ada walaupun sedikit kan. Sebab apa? Sebab manusia ni tak sempurna, masih ada. Cuma yang menjadikan dia yakin, yang menjadikan dia hilang kan keraguan pada diri dia adalah saya nak kongsikan. Dan kalau kawan-kawan saya tahu, saya ni jenis kalau lah sebelum program jadi seram sejuk orang panggilnya, macam ketar macam tu kan. Saya tak tahu kenapa, memang macam tu lah. Tapi bila hari demi hari kita terus buat perkara yang sama, jadi perkara tu hari demi hari juga beransur pulih dan juga tiadalah, kalau ada pun kurang kan. Jadi perasaan tidak yakin sebenarnya akan memudaratkan diri kita. Dan segala apa yang kita ingin lakukan akan jadi terbantut, akan jadi tidak tercapai lah. Jadi perasaan tidak yakin ataupun keraguan dalam diri kita ni memainkan peranan sangat penting. Allah Rabbi kan. Seandainya kita dapat kawal, kita akan jadi seorang yang luar biasa.
kita akan jadi seorang yang berkualiti. Tapi bagaimana untuk kita menghindari keraguan diri dan bagaimana untuk kita meningkatkan keyakinan diri. Semua itu ada caranya. Tidaklah tiba-tiba kita tanya orang, orang tu kata, oh apa cakap buat je video. Tidak sebenarnya. Dia ada fasa dia. Jadi insyaAllah lah saya akan kongsikan fasa ini di mana apa yang saya kongsikan ini adalah berdasarkan diri saya sendiri. Berdasarkan bagaimana saya meningkatkan keyakinan diri saya dan juga bagaimana saya orang katanya menghalangi ataupun kawal daripada ragu dengan diri sendiri. Setiap hari, sekarang pun hari ini pun saya ragu dengan diri saya sendirilah. Ragu ni bagaimana? Ragu rasa macam boleh ke? Layak ke? Semua tu lah dia datang tiba-tiba kan. Allah Rabbian. Jadi rasa percaya akan diri sendiri ni sangat penting. Bukan sahaja untuk kita tampil yakin di hadapan orang lain. Tidak. Bukan sahaja sekarang kita nak sharing. Bukan itu saja rasa percaya diri tu. Tetapi sebaliknya. Bagaimana tu syuhada sebaliknya? Iaitu kemampuan bagaimana kita menghormati diri kita sendiri. Allah Rabbian. Seandainya kita percaya diri kita sendiri, maksudnya kita hormat diri kita, bukan itu sahaja, malah suka dengan diri sendiri dan juga mencintai diri sendiri. Saya nak kongsikan, ada 5 tingkatan cinta. Allah Rabbian. Saya join program hari itu berkaitan dengan cinta lah. Ada 5 tingkatan cinta. Yang pertama, apa itu? Cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cinta kepada ibu bapa. Allahu akbar. Cinta kepada ibu bapa kita. Yang ketiga, cinta kepada ilmu dan guru. Yang ajar kita kan, murabbian, yang ajar kita ilmu dan guru. Yang keempat, cinta kepada seluruhnya. Tak kira lah kehidupan ni. Haiwan, tumbuhan, kita cinta kepada mereka. Sayang kepada mereka. Dan semuanya, seluruh lah katanya saudara kan, se-Islam, Allah Rabbian. Dan terakhir sekali. Yang ni yang kelima. Tetapi yang kelima inilah melengkapi segalanya. Apa itu? Cinta kepada diri sendiri. Inilah ramai yang lupa. Cinta kepada diri sendiri. Sedangkan dengan cinta kepada lima sendiri, menguatkan segalanya. Bagaimana tuan? Okay, kalaulah seandainya ada satu je, tak cukup. Kalau 5, cuba tengok genggaman ni. Besar ni. Besar ni Allah Rabbi. Dia jadi makin kuat seandainya 5 cinta ini ada. Jadi jangan lupa untuk cinta dengan diri sendiri. Kita kena ada juga menyukai diri kita sendiri. Sebab bila kita suka pada diri kita sendiri, bila kita mencintai diri kita sendiri, secara automatik kita percayakan diri kita. Dan secara automatik juga, segala apa yang kita buat akan rasa senang, akan rasa bahagia. Sebab kita suka dengan diri kita sendiri. Jadi itulah kalau nak dikatakan rasa percaya akan diri sendiri ni tak semestinya untuk orang lain. Tidak, untuk diri kita sendiri. Okey, baik. Saya nak kongsikan bagaimana untuk kita tingkatkan keyakinan. Lepas ni saya akan kongsikan bagaimana untuk kita hilanglah keraguan tu kan. Sikit je insyaAllah. Bagaimana untuk kita, how to boost your self confidence. Bagaimana untuk kita meningkatkan keyakinan diri kita? Salah satunya pertama adalah kita mulakan dengan perkara yang positif. Thinking. Perkara ataupun positive thinking. Tak kira kita mulakan pagi kita. Itulah saya buat. Pagi saya akan bercakap dengan diri saya sendirilah. Saya kata Allah Rabbian. Macam okay, positif. Positif, insyaAllah semua akan baik-baik sahaja. Itulah positif dengan diri sendiri ni sangatlah katanya pentinglah. Kalaulah kita tidak positifkan diri kita sendiri, bagaimana? Kita nak minta tolong siapa? Positifkan diri kita sendiri. Susahlah kan? Susahlah. Dan kalau tidak bermula daripada kita, bagaimana? Kalau seandainya ramai orang datang pada kita, tetapi kita langsung tidak positif dengan diri kita sendiri, bagaimana tu? Takkan terjadi. Takkan terjadi. Dia bermula daripada diri kita sendiri. Macam saya teringat daripada kata Ali bin Abi Talib, di mana balas dendam yang paling terbaik adalah menjadikan diri kita lebih baik. Allahu Akbar. Allah Rabbian. Menjadikan diri kita lebih baik. Iaitu balas dendam terbaik lah tu. Kita nak balas dendam. Tak kira tahun lepas. Kita balas dendam dengan tahun lepas. Iaitu menjadikan diri kita ni lebih baik. Kalau kita tengok orang itu lebih daripada kita, bagaimana? Rasa jealous, rasa macam cemburu kan. Macam mana tingkat keyakinan kita adalah dengan balas dendam. Balas dendam bagaimana? Balas dendam dengan menjadikan kita ni luar biasa. Kita ni lebih kita kena hijrah lah sedikit demi sedikit. Okey, baik. Kalau sebut tentang keyakinan diri lah. Ramailah kata keyakinan diri ni bagaimana. Terkadang orang menggunakan istilah keyakinan diri sahaja. Bila tanya keyakinan diri tu apa?
susahlah nak jawabnya. Orang akan jawab, yakin pada dirilah. Kan? Tapi sebenarnya keyakinan diri ini boleh dimaksudkan yang saya faham iaitu kemampuan diri kita untuk mempercayai diri kita sendiri dalam apa jua yang kita lakukan. Kalau saya sebut tentang apa jua yang dilakukan, semestinya banyak perkara. Ada orang tu tidak yakin dengan penampilan dia. Ada? Ada tu dia tidak yakin dengan wajah dia. Ada orang itu dia tidak yakin dengan akademik dia mungkinnya. Ada orang itu tidak yakin dengan penyampaian dia. Ada orang itu tidak yakin dengan, ada yang tidak yakin dengan cara dia bercakap, cara dia berjalan dan sebagainya. Jadinya adakah kita percaya dengan diri kita? Kemampuan diri kita percaya dalam apa jua yang kita lakukan. Kita percaya dalam keadaan kita penampilan, kita percaya diri. Tak apa. Diri ini tak apa, ya Allah cantik dah ni. Macam tu lah, Masya Allah cantik dah kan. Tak adalah kita nak selalu negatif dan sebagainya lah. Jadinya itulah kita kena mulakan dengan positive thinking. Satu hari, kalaulah seandainya satu hari tu kita hadirkan rasa positive thinking dalam diri kita, semestinya seluruh seharian kita yang kita lalui hari itu akan jadi baik-baik sahaja. InsyaAllah, bismillah lah. InsyaAllah akan jadi baik-baik sahaja. Seandainya perkara yang tak baik datang, macam mana tu Syuhada? Perkara yang tak baik datang, semestinya dalam masa yang sama kita akan husnuzan kepada Allah. Kita akan bersangka baik pada Allah. Kita akan menerima takdir. Sebab apa? Kita mulakan dengan positive thinking. Kita dah, orang katanya banyak dah aura sehingga kita hadirkan positive thinking menutup negative thinking. Macam tu. Jadi pentinglah positive thinking tu. Positive thinking ni boleh hadir dengan cara pelbagai. Kadang-kadang melalui buat perkara yang kita suka. Ada orang tu makan pun dia rasa positif. Jadi kita kena kenal diri kita. Kita kena cintai diri kita. Kena suka diri kita macam kita suka orang lain kan. Allah Rabbi kan. Kita suka orang lain. Bagaimana kita suka sahabat kita contoh kan. Sahabat lah. Kalau suka orang yang bukan haram, bukan muhrim, tak boleh lah ya. Jadinya contoh kita suka dengan sahabat kita ni, Allah Rabbi suka dengan cara dia kan. Kita akan korek kan, kita akan cari juga pasal dia. Macam tu lah. Kita kena suka diri kita sehingga kita mencari dan terus mencari bagaimana diri kita. Jadi insyaAllah lah. Dan yang kedua adalah akui kelemahan dan belajar. Ini untuk kita tingkatkan keyakinan diri kita. Akui kelemahan. Kita kena tahu yang kita lemah. Contohnya kita lemah untuk berbicara depan khalayak ramai. Kita kena akui, ya, Syuhada, MT ni memang lemah dalam berbicara depan orang ramai. Kita kena akui, janganlah kita dah lemah tapi kita menidakkan. Kalau kita menidakkan, tiada pembaharuan lah orang kata kan. Tapi bila kita akui, kita akan belajar. Yang kedua adalah belajar. Belajar. Sebagai contoh, kita lemah dalam berbicara dalam depan khalayak ramai. Kita kena belajar bagaimana kita kena berbicara depan kelompok yang kecil dulu. Dalam kelompok yang kecil dulu. Macam tadi saya bermula dalam keluarga. Dalam keluarga membina keyakinan dalam diri saya kan. Jadi kecil dulu, contoh kita bercakap dengan sahabat-sahabat kita, tiba-tiba kita keluar tentang sains ke kan. Tiba-tiba kita keluar tentang ilmu lah, apa sahaja yang tentang agama kan. Jadi melalui itulah, dia akan secara automatik, secara tak langsung, dia mendidik kita dalam diri kita keyakinan diri yang selama kita cari-cari tapi tak pernah jumpa. Gitulah. No pain no gain kan. Dan yang ketiga adalah membantu orang lain untuk bina keyakinan diri. Macam mana tu Syuhada? Membantu orang lain. Maksudnya bila kita nak buat sesuatu perkara, nak yakin kan, kita mindsetkan otak kita adalah untuk membantu orang lain. Bagaimana tu? Sebagai contoh. Saya contohlah, saya tak berbicara kan, saya tak sampaikan. Sedangkan saya ada ilmu tentang sedikit, walaupun sedikit. Saya ada ilmu, tapi saya tak berbicara. Orang lain, saya nak membantu orang lain memerlukan. Jadi dengan itu, cara kita mindsetkan diri kita membantu orang lain serba sedikit, menjadikan kita lebih yakin walaupun melalui paksaan kan. Dan yang seterusnya adalah macam mana untuk kita hilangkan keraguan. Keraguan dalam diri kita kan, ragu, rasa tak yakin dan sebagainya. Adalah yang pertama, 3 saya nak kongsi, iaitu jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Tak boleh. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau seandainya kita bandingkan perkara yang baik, itu tak apa. Tapi terkadang orang dibandingkan diri dia dengan orang lain sehingga terlampau sangat sampai kita ada ruang untuk diri dia. Sampai dia rasa dia seorang loser, seorang yang kalah. Tidak boleh macam tu. Kalau seandainya kita rasa macam tu, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Cintai diri kita dulu. Dan jangan jadikan ini sebuah pertandingan. Sebab itu merupakan perbuatan tidak sihat lah. Dan merupakan perkara yang sia-sia. Kita kena kenal diri kita, jangan bandingkan. Kita kena sayang diri kita, kita kena
hargai apa yang kita ada kan. Apa kelebihan kita ada. Kita kena hargai dan tonjolkanlah buat. Sebab dengan cara tu akan yakin. Yang kedua, terima keraguan sebagai perkara yang positif dan lawan negatif. Terima keraguan tu. Kita kena terima. Contoh kita ragu sekarang. Kita kena terima kita ragu. Perasaan kerana apa saya cakap macam tu? Kerana perasaan ragu-ragu terhadap diri sendiri merupakan proses mematangkan kita dalam membuat satu perkara. Allah Rabbian. Mematangkan kita membuat sesuatu keputusan. Jadinya kita kena accept lah keraguan tu. Contoh ragu sekarang, terima. Tak apa, tak apa, tak apa. InsyaAllah boleh. Dengan cara bagaimana? Yang ketiga. Yang ketiga dia berkait. Iaitu pujuk diri sendiri. Pujuk diri sendiri. Ada dalam kaunseling kan, tentang talk self lah. Maksudnya kita bercakap dengan diri kita sendiri. Pujuk diri kita sendiri. Tak ada siapa nak pujuk kita kan. Kita pujuk diri kita sendiri. InsyaAllah Syuhada boleh buat kan. Kita lawan orang katanya lawan negatif tu kan. Sebabnya manusia ni tak lari dah daripada kesilapan. Memang salah lah sentiasa kan. Pujuk diri sendiri terkadangnya gelak untuk diri sendiri pun tak ada masalah. Saya pernah. Contoh sebab salah, saya gelak diri saya macam, apa benda lah saya buat. Macam tu saya gelak. Dan melalui itulah keraguan ataupun kesalahan yang kita lakukan, secara automatik pada masa akan datang kita dah lalui dan kita tahu nak buat bagaimana. Bagaimana kita nak, orang katanya, menanganilah masalah tu. Bagaimana kita menangani keraguan dalam diri kita. Macam itulah. Jadi itulah salah satu cara tentang keyakinan diri dan juga macam mana untuk kita hilanglah tentang keraguan diri kita. Jadi insyaAllah itulah. Baik sekali tips-tips yang dikongsikan. Jadi kita bergerak ke soalan seterusnya. Adakah mana-mana individu sama ada dalam sirah atau contoh moden wanita yang maju, wanita yang terkehadapan yang menjadi inspirasi Cik Syuhada? Boleh kongsi? Okay, kalau insyaAllah lah sikit ni kan, tentang sirah ataupun apa-apa saja yang boleh jadi semangat lah, macam tadi lah inspirasi kan. Cuma tadi tu dia lebih kepada luas, sekarang spesifik kan. Saya, saya kongsikan lah. Saya suka sangat, betul, kita kena inspirasikan Rasulullah, kita kena idolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kira lah, sebabnya kan, Allah Rabbi kan, Rasulullah sayangkan kita kan. Jadi kenapa kita tak idolakan Rasulullah kan? Macam tu lah. Jadinya dekat sini, saya suka sangat dengan satu kisah kan. Iaitu kenal tak Sultan Al-Fatih? Kenal? Sultan Al-Fatih. Allah Rabbi. Jadi Sultan Al-Fatih ini merupakan salah seorang yang Allahu Akbar, yang pejuang Islam, lelaki kan, Allahu Akbar, yang menjadi satu suntikan semangat buat saya dan juga inspirasi lah buat saya kan. Yang kedua, Khawlah Al-Azwar, kalau kenal lah. Kan kenal? Khawlah Al-Azwar. Asli kan dia mujahidah Islam yang dulu tu. Saya suka sangat kisah mereka ni. Tapi yang berkait rapat dengan saya, dua-dua ni berkait rapat lah sebabnya Khawlah Al-Azwar ni seorang wanita kan. Jadi berkait rapat lah. Dia seorang yang berani. Allah Rabbian. Dia berjuang. Dia berada satu baris dengan Allahu Akbar kan. Pejuang pahlawan lelaki kan. Orang tak tahu pun dia lelaki kan dalam berjuang. Jadi nak katanya keberanian dia tu nak cari dia kat mana kan. Jadi kalau saya tengok Allahu Akbar kan, wanita dahulu berani menegakkan Islam kan. Berani menegakkan Islam. Jadi saya pun ambillah sikit inspirasi daripada kisahnya yang di mana zaman sekarang apa yang kita buat? Sri Kandi dulu berjuang habis-habisan. Allah Rabbian. Lepas tu yang kedua, Sultan Al-Fatih. Semua orang tahu saya suka sangat Sultan Al-Fatih ni. Yang berkait rapat sangatlah. Sekarang lagi lah kan. Umur 21. Sama dengan umur Sultan Al-Fatih yang pada ketika itu umur 21 yang membebaskan Konstantinopel. Yang membebaskan Allah Rabbi, yang memberi kemenangan kepada Islam pada umur yang begitu muda. Dia menjadi, ya Allah, ketua sebab baik ketua dah kan. Allah Rabbi. Jadi nak katanya pada umur 21, muda. Pada umur 21, dia mengetahui, mengetuai satu gerakan, pasukan yang membebaskan Konstantinopel yang bertahun-tahun tidak dibebaskan. Allah Rabbi. Allah Akbar, saya tak tahu. Saya jadi macam kalau saya dengar je kan kisah tentang Sultan Al-Fatih, saya jadi semangat satu. Jadi suka. Dan kalau orang tahu Sultan Al-Fatih ni salah satu, ada dia punya minus one tu, saya selalu juga lah pasang pagi-pagi sebab memang bersemangat lah. Jadi itulah kalau nak kata inspirasi kisah-kisah dulu. Dan kalau tokoh-tokoh yang sekarang yang moden, saya tengok kepada yang mana umur nak sebaya dengan saya ataupun kakak kan 20 lebih, macam 24, saya tengok pendakwah-pendakwah yang bagi macam tu. Sebab apa? Dia dalam keadaan remaja. Jadi bila dia remaja, dia sama dengan saya. Jadi macam tu lah saya akan ambil
tokoh ambil apa orang katanya inspirasi lah daripada dia kan. Kalau legend-legend macam Zasma Harun ke apa, kita dengar nasihat dia, taujihat dia kan semua tu. Jadi kalau moden biasanya saya kenalkan Kak Farzana ke ataupun Kak Izzati Ilya ke, Allah Rabbi yang pendakwah lah. Bagi saya pendakwah muda, yang muda lah, wanita kan. Jarang kan saya nak jumpa orang macam tu, jarang lah. Dan lagi Kak Izzati Ilya kan, saya suka cara dia berdakwah, sikah dia, akhlak dia, Allah Rabbi yang banyak benda yang boleh kita contohi. Jadi itulah. Baik. Okey, sekarang kita teruskan dengan soalan seterusnya. Sekarang kita boleh tengok ramai yang mula untuk menerima wanita berhijab, bertudung labuh untuk ke hadapan, untuk keluar di kaca TV, menjadi da'i, menjadi content creator ataupun mula memegang jawatan yang tinggi dalam pekerjaan ataupun sistem pentadbiran. Jadi, kenapa representasi ini penting kepada wanita muslimah menurut pendapat Cik Syuhada? Masya Allah, menurut pendapat saya lah. Alhamdulillah syukur dulunya kurang lah kalau wanita lelaki yang memahami, bukan wanita yang katanya bidang ni bidang agama. Bidang agama kan, syariah ke apa kan. Dulu kurang tapi sekarang Alhamdulillah saya terkejut jugalah sekarang ni ramai kan kita boleh jumpa ramai. Cumanya kualiti tu lain-lain. Orang tu macam ni, orang tu macam ni. Ada yang menyampaikan keadaannya macam ni kan. Jadi insyaAllah lah selagi mana tidak melanggar syariat Islam tak apa, teruskan mengikut kreativiti masing-masing. Then apa orang katanya kepentingan lah kan kalau adanya ikon macam ni kan dalam kalangan kita dan lagi untuk wanita. Yang pertama adalah semestinya dia memberi impak yang sangat positif, impak yang sangat besar kepada wanita sendiri. Sebab apa? Bila contoh kita nak tahu sesuatu ataupun kita nak mengadu ataupun nak minta pendapat, semestinya kita lebih selesa dengan wanita, betul? Yelah ada yang minta dengan lelaki, tapi kebiasaannya untuk kita lebih open, kita akan talk bersama wanita. Jadi pentingnya wanita dalam Islam, pentingnya wanita dalam masyarakat. Bukan itu saja. Wanita ni nak katanya peranan dia sangat besar dalam masyarakat, keluarga dan ummah akan datang. Wanita lagi lah sesama wanita kita nak menguatkan sesuatu sama lain. Jadi pentingnya seorang wanita ni yang katanya dalam bidang agama ini untuk menonjolkan diri. Sebab apa? Sebab terjadinya sesuatu perkara yang tidak diingini dalam satu tempat, tak kira kat mana-mana pun. Sebenarnya salah satu adalah berpunca dari orang yang baik mendiamkan diri. Orang yang tahu yang mendiamkan diri. Allah Rabbian. Jadi kita tak boleh nak salahkan mereka lah yang tidak tahu, tidak. Sebab apa? Kita yang tahu ni tapi tidak menyampaikan. Itulah terjadinya pelbagai perkara yang tidak sepatutnya. Jadi pentingnya wanita. Pentingnya wanita kepada wanita. Pentingnya wanita untuk wanita. Jadi kalaulah seandainya macam moderator bagi tahu kan, sekarang ni orang menerima, alhamdulillah kan. Dia kata macam perjuangan wanita dalam berdakwah, masya-Allah. Perjuangan wanita dalam medan dakwah. Tetapi ingat, walau bagaimanapun wanita tetap sentiasa kena berada di belakang lelaki kan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki ini merupakan ketua ataupun pemimpin bagi wanita, kaum Hawa. Jadi kita ni kena sentiasa berada di belakang, menyokong setiap apa yang dilakukan oleh katanya mujahid lah, seorang lelaki kan. Dan orang lelaki pula dia kena buat apa? Kena pimpin kita. Jadi bagaimanapun kita tak boleh melebihi lelaki. Tidak, janganlah sampaikan kita nak mengambil hak-hak lelaki yang tidak sampai jadi imam ke apa kan. Tahu dah lelaki tu ada. Tapi yang sampai macam tu sekali tidaklah, jangan. Cumanya nak katanya di sini pentinglah kalau wanita kan. Dan lagi kalau contohnya bab Allah Rabbi, bab darah ke apa kan. Wanita dia lebihlah katanya mudah untuk mendapat kan. Mudah untuk mendapat. Jadi pentinglah kalau wanita dalam perjuangan ini sekali. Cuma mereka kena faham apakah kedudukan wanita dalam berdakwah dalam masyarakat ni lah. Jadi macam tu. Saya setuju dengan pendapat Cik Syuhada tadi sebab Okay. Kita sebagai wanita perlu tahu hak-hak kita juga dalam memperjuangkan hak itu sendiri. Okay, kita dengan soalan seterusnya. Kalau dah ada konten dalam bidang yang sama yang dah dipelopori oleh orang lain, apa saranan dan cadangan Cik Syuhada kepada individu yang nak juga ceburi bidang dan minat yang sama supaya dia boleh menonjol dan tak tenggelam dalam persaingan? Masya Allah.
Yang pertama sekali bila kita nak buat satu perkara itu sampai pukul 11 kan? Boleh saya tahu? 11 kan? Betul-betul. Okay, betul lah tu saya bajet dah masa ni kan. Kecil-kecil kan di mana tu kan. Saya kalau dah bercakap, Allah Rabbi kan. Okay, baik. Kalau berkaitan dengan soalan yang terakhir lah kan. Soalan yang terakhir ni, dia macam ni. Kalau kita nak buat sesuatu kebaikan, apa sahaja kita nak buat kan, satu kebaikan. Pertama sekali kita kena jaga niat. Kita kena jaga niat. Niat kerana Allah, bukan kerana manusia, bukan nak dapat nama, bukan kerana nak popular, bukan kerana apa, nak nampak kita ni baik, tidak. Yang menutup aib kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya kita kena jaga niat kita kerana Allah. Bila mana kita niat kepada orang lain, semestinya dia tak akan kekal lama. Macam moderator kita bagi tahu tentang supaya tidak tenggelam dalam persaingan kan. Bila mana dia tak jaga niat, dia akan sekejap saja. Sekejap saja sebab dia nak buat demi orang lain. Kalau lah dia tak dapat sambutan, tak hanya terberhenti macam tu je kerja dakwah dia. Kan? Macam bidang saya ni lah, bidang kereta kan, Islamic ni. Tak. Jadi kena jaga niat. Kita memang nak sampai kepada orang kerana nak menyahut seruan dakwah. Jadi dengan itu insya-Allah lah. InsyaAllah niat apa yang kita buat tu akan berterusan dan kita tak akan tenggelam dengan persaingan. Sebab apa? Sebab orang akan slow-slow akan menerima kita ni dalam hidup mereka. Yang pastinya kita kena kuatkan doa lah kan. Semoga apa yang kita sampaikan dakwah ni kerana Allah, bukan kerana manusia. Macam itulah. Dan kalau saranan ataupun nasihat kepada mereka yang nak mencuba berkaitan dengan mungkinlah video kereta yang berdakwah pada orang lain. Dakwah ni bukannya ustazah, tidak. Dakwah ni bukan orang yang baik sahaja, tidak. Dakwah ni untuk semua. Untuk kita semua. Allah Rabbi, wanita ke lelaki, wanita pun sama. Dakwah ni untuk semua. Dan dakwah ni juga orang tak faham. Terkadangnya, berdakwah maksudnya kena cakap beragama je. Tidak semestinya. Apa sahaja yang boleh mendekatkan seseorang itu kepada Allah, itulah dakwah. Tak kira lah bagi kata-kata semangat kan. Yang selama ni mungkin dia nak bunuh diri kan. Allah Rabbi, na'udzubillah. Putus harapanlah kepada Allah kan. Tak yakin kepada Allah. Dan kita bagi kita semangat satu je. Janganlah macam ni. Contohlah yang kita bagi kita semangat kat dia, pujuk dia kan. Itu mendekatkan diri dia kepada Allah. Yang menghidarkan diri dia daripada melakukan perkara yang tak sepatutnya. Jadi itu dah dikira dakwah. Jadi kalau dalam kalangan kita ni nak melakukan perkara macam tu, satu je saya, bukan satu lah, adalah saya nak bagi tahu di mana pertama sekali bila kita nak buat semua benda ni, video kereta melalui ini, sampaikanlah walaupun dengan pelbagai cara, walaupun dengan cara yang tersendiri. Sebagai contoh, orang itu malu untuk berdakwah kan, malu untuk menegur, malu untuk menyampaikan kebaikan, tak ada masalah melalui tulisan. Saya ada seorang sahabat saya ni, Masya Allah, Nabila Hanis nama dia. Dia seorang yang pandai sangat ataupun kata-kata dia tu betul-betul memberi impak kan. Jadi dia berdakwah melalui kata-kata. Dan dia type di status ataupun di IG dia buat macam sekarang orang buat tu kan, kata-kata tu. Allah Rabbi, ada DM dia yang katanya terima kasih kerana memberi dia macam ni. Kita tak tahu kan apa orang rasa. Jadinya kalaulah nak buat macam tu, buatlah. Buat seandainya hadir dalam diri kita untuk melakukan perkara yang macam video kereta, berdakwah macam ni, buat dengan cara tersendiri, lakukan. Jangan tangguh. Sebab bila kita tangguh, perkara itu tak akan terjadi. Kalau kita tangguh. Kita terus lakukan, paksa. Kalau macam ada orang tu terdetik terus dalam diri dia, Allah Rabbi, percayalah. Pada saat itu sebenarnya Allah mencapakkan rasa cinta untuk kita melakukan perkara itu. Tak semua orang akan rasa. Tak semua orang. Jadi bila mana kita rasa sekarang, ya Allah, pada saat ini aku nak buat nanti kan, contoh lepas ni nak share lah pada status kan, kita nak share bagaimana mungkin ada yang nak share ilmu yang apa yang dia dapat pada hari ini. Itu pun dah dikira ilmu. Itu pun dah dikira orang katanya kebaikan lah kan, kebaikan kepada mereka. Jadi kalaulah ada yang nak buat macam ni, teruskan. Kalau seandainya kalian ada kelebihan dalam bercakap kan, kelebihan dalam keyakinan diri, orang katanya confident dia tu Allah Rabbian, tak dapat nak dibelilah kat Shopee ke apa ke. Jadinya kalaulah seandainya ada macam tu kan, buat. Macam saya ada kelebihan sedikit dari segi bercakap tu, tahulah, tapi alhamdulillah lah setakat ni lah. Dan ada kelebihan dari segi editing ke apa kan. Kita buat dari segi video. Dari segi video. Sebab apa? Sebab kita kan, selagi kita berada kat dunia ni, buatlah apa-apa sahaja yang boleh meninggalkan kebaikan untuk kita. Sebab itulah amalan yang akan membantu kita
suatu hari nanti yang kita tak tahu bila, mungkin nanti Allah tarik kan nyawa kita kan. Jadinya nak kata kat sini, buatlah kebaikan apa. Dan kalau contoh berdakwah melalui penulisan, lukisan, audio, ada yang macam edit melalui suara tu kan. Ada yang melalui percakapan macam talk macam ni kan. Dan dia tinggalkan di contohlah di Instagram dia, di status WhatsApp dia. Itu akan menjadi bekalan yang orang katanya sampai bila-bila tak akan terhapus. Sama macam kita buat dalam tulisan dari segi buku ke apa kan. Kita ni ada orang katanya bengkel lah tulis buku, kita tahu lah macam nak tulis buku kan. Dan buku tu penulisan tu tak akan luput, tak akan hilang. Selama-lamanya akan ada. Dan itulah akan jadi bekalan kita juga nanti. Sebab kita buatlah amalan banyak mana pun. Kita tidak tahu amalan mana yang Allah terima, betul. Kita tidak tahu amalan mana yang memberi manfaat buat orang lain. Lagi-lagi lah pada waktu kita muda, lagilah. Sebab waktu kita muda ni lah, banyak benda kita boleh lakukan. Dah tua, dah berumur kan. Saya ni bakal menjejak nanti 20 lebih, 23, 24. Saya rasa dah tua dah macam masa tu. Allah Rabbi kan. Pada saat itu, susahlah kita nak buat apa-apa pun. Tapi kalau lah masa tu umur kita nak buat lagi, tak ada, jangan halang diri kita disebabkan umur. Tidak, teruskan. Cuma nak katanya kualiti pada saat kita umur muda yang disebutkan dalam hadis pun banyak kan. Waktu muda kita apa yang kita lakukan kan. Allah Rabbi kan akan disoal kelak kan. Jadi katanya waktu muda ni sangatlah penting. Dan kebaikan amalan yang dilakukan pada waktu muda itu lebih berkualiti berbanding dengan orang tua yang melakukan kebaikan setelah lebih berkualiti kan. Sebab pada saat inilah. Jadi saya nak sarankan kepada semua, buatlah apa-apa sahaja kebaikan, kita sebarkan kebaikan buat orang lain, positif vibe buat orang lain daripada segi penulisan, percakapan, cara kita, pergaulan kita, apa-apa sahaja buat. Melalui paksa dulu. Dan kalau terdetik, terus lakukan. Saya nak akhiri kata saya iaitu sampai bila kita nak menunggu inspirasi. Sampai bila kita nak menunggu inspirasi. Mulalah bergerak dan jadilah inspirasi. Allah Rabbi. Okey, baiklah. InsyaAllah. Semoga kita menjadi inspirasi buat orang lain. Dan tak lupa juga bukan orang lain saja. Tapi diri kita sendiri. Cintai diri kita sendiri. Jadi insyaAllah. Itulah saja. InsyaAllah. Semoga bermanfaat. Kita dah selesai dengan soalan dari pihak penganjur. Sekarang ni kita ada sedikit masa untuk Q&A session dengan para hadirin. Jadi siapa yang ada soalan? Okey, kita ada satu soalan. Chat box. Dari Sister Nurhanis Afifah. Boleh tak Cik Syuhada kongsi nasihat atau tips macam mana nak sentiasa mencari dan menjana idea untuk menghasilkan konten yang baru? Betul. Saya ni lah yang saya buat. Yang konten kan, video creator, kena ada konten. Dan konten tu kena lah dengan orang. Kalau tak kena pada orang, jadi macam, yalah benda tu akan jadi orang dengar juga tapi tak sampai kan. Tapi kalau boleh, kita buat sekali, buat jadi. Orang kata macam tu kan. Mahu mesti mampu. Saya selalu pegang. Saya nak mesti saya mampu. Macam tu kan. InsyaAllah kan. Jadi kalau katanya idea tu, first thing adalah kita kena ada me time. Kena ada masa diri kita sendiri. Dan sentiasa untuk bercakap dengan diri kita sendiri. Sebagai contoh, apa yang kita nak dalam dunia ni? Sebagai contoh sekarang, sedih, kita rasa sedih. Jadi ada juga ada kalangan kita yang merasa macam tu. Jadi kita buat konten berkaitan dengan benda tu. Maksudnya apa yang kita nak? Kita kena bertanya diri kita. Terkadang jawapan ada pada soalan. Terkadang macam tu. Bukan terkadang tapi memang pun jawapan ada pada soalan. Kita soal, kita tanya balik. Jadi untuk menjana video, menjana konten tu macam tu lah. Kita cuba ada me time, tanya diri kita sendiri. Yang kedua, kita cuba untuk tengoklah dunia kan. Sebab kadang-kadang konten tu datang daripada bagaimana viral ke apa. Cuma kita kena tengoklah tapis dah baik-baik kan. Macam tu. Kita kena tengok orang katanya tabayun dulu kan. Selidik dulu betul atau tidak. Tapi itulah salah satu cara untuk menjana konten. Iaitu kita tengok sekeliling. Dan yang ketiga adalah kita kena tengok juga cara orang lain. Tetapi orang lain itu kreatif. Jadi kita jadikan ia inovatif. Macam tu. Kita tengok orang tu dah buat macam ni. Kita guna sikit tapi orang kata twist sikit. Orang katanya inovatifkan dia. Macam tu. Jadi macam mana kita nak inovatifkan dia? Dengan cara kita tanya diri kita sendiri. Itulah penting. Itulah salah satu cara untuk kita menjana
Okey, kita terus ada soalan seterusnya dari Sister Nafatin Najwa. Pada pandangan Cik Syuhada, adakah kita perlu fokus kepada satu niche sahaja untuk hasilkan konten? Contohnya, seseorang yang minat dan pakar lebih daripada 2 bidang. Patut dia fokus pada satu saja atau boleh meluas lagi? Okay, dia macam ni. Kalau bagi permulaan, pendapat saya lah kan. Bagi permulaan kita fokus kepada satu. Kita fokus kepada satu sahaja. Biarkan orang kenal kita satu ini saja. Orang akan nampak kita, dia akan tak jadi keliru. Contohnya, kalau saya, orang pandang saya, orang akan teringat, semangat dia ni. Memang macam tu. Orang contohlah kan, sebut nama Syuhada. Oh yang semangat tu. Macam tu. Selalu macam tu. Jadi saya memang suka talk kan, sharing dalam keadaan semangat. Jadi kita cuba kekalkan identiti kita. Kita cari satu identiti kita, satu dulu. Ataupun kita pakar dalam bidang tu, kita cuba konsisten dengan satu perkara tu dulu. Tapi kalau dah makin lama, kita selesa, kita kenalkan yang lain. Satu persatu. Jangan bagi kejutan. Orang akan keliru. Orang takkan boleh nak terima yang mana satu. Macam tu. Tapi kita kenalkan satu ni, lepas tu bila dah lama orang dah tu, kita cuba masukkan satu persatu, slow. Bidang yang kedua yang kita minat tu. Jadi insya-Allah dia akan jadi berkualiti. Bukannya kita fokus kepada semua perkara tapi tidak berkualiti. Tidak. Kita kena fokuskan satu perkara dahululah. Apa-apa saja bidang kita lakukan. Buat sampai jadi insya-Allah. Sampai selesa, sampai orang kata memberi kebahagiaan lah, ketenangan kan. Macam tu. Dan terkadang kalau saatnya kita rasa macam bidang tu tak kena dengan kita. Kita dah buat rasa macam kena. Tapi dah cuba dah fokus dah ni. Tak jadi juga. Stop, cari yang lain. Macam tu. Sebab jangan buang masa kepada perkara yang sama. Jangan buang masa. Kalau dah berulang. Tapi melalui pengalaman lah, kalau kita tidak macam tu, kita tidak tahu kelemahan kita bagaimana. Kita tidak tahu kita pakar daripada segi apa, betul. Kita kena cuba semua perkara. Jadi insyaAllah, itulah. Kualiti melebihi kuantiti. Betul. Okey. Ada soalan seterusnya ke dari hadirin? Saya share apa ni, kalau soalan macam dalam ni je lah. Kalau kat Instagram susah sikit. DM tu tak terbalas kadangnya. Allah. Rasanya mungkin dah tak ada soalan dari hadirin. Ada? Kita ada. InsyaAllah. Lagi, okay. Lagi daripada Brother Syamini Syukri. Soalan ni mungkin banyak dipegang oleh orang yang introvert macam Brother. Apa pendapat Cik Syuhada berkenaan perjuangan perempuan selayaknya bermula di rumah tanpa perlu ke depan atau menonjol sangat? Faham betul-betul. Ada sahabat saya, Masya Allah kan, terima kasih atas soalan yang sangat membantu orang lain jugalah kan. Sebabnya tak semua orang yang berani, betul. Dia nak berani tapi dalam keadaan yang tersendiri macam introvert tu kan. Jadi saya nak kongsikan, saya teringat bila baca soalan tadi, Allah Rabbi, saya teringat saya ada join, saya masa tu dijemputlah untuk bicara wanita, forum bicara wanita. Dan ada perjuangan yang bermula daripada rumah bagaimana kan. Tak nak menonjol sangat tapi kita nak berjuang sama sekali kan. Ada empat cara kan. 4 cara bagaimana tu kita nak berjuang di rumah kan. Bagaimana? Yang pertama, kita lakukan apa sahaja kita iltizam dengan syariat Islam. Ni saya kongsilah, ini daripada ustazah yang masa forum wanita itu, bicara wanita kan. Jadinya iltizam dengan syariat Islam, cara kita hidup Islam, itulah antara perjuangan yang bermula daripada rumah. Perjuangan bermula daripada rumah sebagai diri kita lah. Kita menghidupkan cara hidup Islam. Kita kembali dengan cara hidup Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, berpegang teguh dengan adab dan akhlak. Kita ubah diri kita yang akhlak dulunya, Masya Allah kan, subhanallah, mungkin tak baik, berubah kepada baik. Itu salah satu perjuangan buat diri kita. Dan bukan itu saja, saya akan bagi tahu apa impak daripada 4 perkara ini. Yang keempat adalah berusaha melakukan kebaikan di dunia. Sehingga insya-Allah lah memberi bekal kepada akhirat kan. Kebaikan di dunia macam mana? Tak ada masalah kita sedekah kan, macam arwah Siti Sarah kan, Allah Rabbi kan, yang dia melakukan, orang katanya, kebaikan yang tanpa orang tahu tetapi kan terkenal selepas dia, Allah Rabbi kan. Nak kata di penduduk langit pun terkenal, Allah, insya-Allah kan, syurga buatnya. Yang keempat sekali adalah zahirkan hubungan yang baik sesama saudara kita. Saudara tak kira lah
sepupu kita ke saudara kan, keluarga kita, saudara se-Islam kita, kita zahirkan hubungan yang baik. Jadi 4 perkara ini yang merupakan perjuangan yang bermula daripada rumah, perjuangan yang bermula daripada diri kita sendiri yang mempunyai dan memberikan impak yang besar bagaimana dengan cara bila orang melihat kita, contoh kita hidup dalam keadaan cara beragama, walaupun kita tak berdakwah pun, tapi kita hidup dalam cara beragama, kita ada adab, kita ada akhlak, kita membuat kebaikan, kita ada hubungan yang baik, Allah Rabbi, yang lain pun turut terinspirasi. Yang lain pun dalam masa sama dia akan rasa, ya Allah, contoh kita tengok orang tu sedekah, walaupun online, dia akan rasa nak sedekah jugalah walaupun RM1 ataupun RM2 kan, macam tu. Jadinya nak katanya situ perjuangan bermula daripada rumah ini tidak semestinya lah orang yang berjuang di luar tu macam yang berani apa, tidak semestinya. Bermula pada rumah macam saya kongsikan tadi, iaitu 4 perkara tadi itulah, iaitu iltizam dengan syariat Islam, kembali pada kehidupan beragama, pegang teguh dengan adab dan akhlak, berusaha melakukan kebaikan di dunia, dan keempat, zahirkan hubungan yang baik sesama saudara. Itulah perjuangan yang bermula daripada rumah, dari diri kita sendiri yang memberikan inspirasi dalam diam bagi orang lain, insya-Allah. Itulah. Okay, terima kasih Sister Syamin untuk soalan. Ada soalan lain ke? Boleh hadiri. Cuma macam tu lah, wanita kadang malu kan, tapi kita malu dia ada bertempat dia lah kan. Jangan sampai kita malu sehingga Islam berada di tingkat yang paling terbawah, tidak. Sebab matlamat kita ingin meletakkan Islam di tingkat yang paling teratas. Jadi kita kena malu bertempat kan. Macam itulah dalam Islam wanita. Dan kalau kita rasa segan, rasa tak boleh, tak mampu ke apa ke, kita kena berjuang. Kita kena berjuang sesama. Maksudnya secara berjemaah. Bukannya kita seorang. Sebab kita tahu kita tak kuat lagi wanita kan. Jadi kita kena berjuang berjemaah. Sebab apa dalam Quran apa ada kata? Kita kuat apabila berjemaah. Jadi itulah saya nak semualah insya-Allah kan. Semangat semua wanita. Terus bangkit kan. Menyebarkan kebaikan dan sebagainya. Menjadikan diri lebih baik juga. Dan berkualiti sebagai seorang muslimah insya-Allah. InsyaAllah, amin. Okay, sekarang dah pukul 11.11. Itulah masa yang kita ada untuk Q&A session dengan Cik Syuhada. Terima kasih Cik Syuhada kerana sudi luangkan masa berkongsi ilmu. Semoga Allah SWT berkati perjalanan Cik Syuhada dalam menghasilkan konten yang bermanfaat. Dan ada satu lagi soalan tapi minta maaf ya, masa dah habis. Dan sentiasalah Cik Syuhada menginspirasi wanita muslimah yang lain untuk menjadi lebih berkeyakinan. Allah Rabbi, insyaAllah, doakan. Semoga doa itu berbalik juga buat semua insyaAllah. Amin, insyaAllah. Okay, peringatan juga kepada para hadirin untuk mengisi kehadiran pada Google Form yang dikongsikan di bahagian chat. Sebelum kita ke sesi kedua, buat pengetahuan semua, program kita hari ini ialah preview kepada satu lagi program yang bertajuk IIUM Sisters Talk, di mana kita akan membahaskan cara-cara untuk meningkatkan keyakinan dan menjadi empowered women. IIUM Sisters Talk ini akan berlangsung setiap Jumaat pukul 9 malam mulai September di IG Live. Ini terbuka kepada sisters, kepada kaum hawa, dan medium bahasa yang akan digunakan nanti ikut keselesaan masing-masing. Sama ada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, kita akan ada topik-topik menarik dan sesi yang santai je. Jadi jangan segan, jangan malu untuk join. Dan anda boleh daftar melalui Google Form yang dikongsi di bahagian chat. Baiklah, kita teruskan dengan pengisian kita yang kedua, iaitu Public Speaking Tips for Sisters bersama speaker kita Cik Ainaa Nadira, iaitu seorang Ex-IIUM Mooter. Assalamualaikum Cik Ainaa. Salam. Dengar tak? Dengar. Okey. Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, sebagai IIUM Mooter, kita nak tahu juga apa tu Mooter, dan mungkin Cik Ainaa boleh terangkan sedikit apa itu Mooter dan journey dan achievement Cik Ainaa sebagai seorang IIUM Mooter. But before that, can I just check, I visible tak? Video I okay tak? Yes, I can see. Alright, thank you.
And before I begin, I just want to say thank you everyone yang attend. I hope you guys had a very insightful and good discussion tadi. And hopefully for my session pun we'll have a good discussion insyaAllah. Okay, so you asked me about mooting kan. So mooting is actually a simulation of a court session. Dia macam apa yang you akan tengok dalam legal drama, legal movies, in fact dalam actual courtroom scenarios pun, benda tu sama dengan apa what mooting is, but it's a lot less dramatic lah. For our level, usually we'll have, not for our level, in fact in real life pun, there will always be two teams in which are the plaintiff and defendant. And then people in those teams will be considered as counsels, in which we'll be given a case. And then from that case, we are required to come up with arguments. And we call it on the day of hearing, we need to present to judges. So usually dalam competitions, it will be actual real life judges ataupun lawyers. But if dekat, I call it our lecturers lah. So for mooting, okay, so for mooting, it's both a compulsory subject and also a competition for law students, and it's very, very specific to just law students. Orang lain yang bukan law tak boleh join lah. And the reason why it's a competition and also because and also it's made into a compulsory subject is because it helps us to develop and also polish our advocacy skills. So what is advocacy skills? For us law students and future to be lawyers, we need to be equipped with this skill because it's essentially public speaking, tapi it's more than that because we need to the advocacy skill comes with our ability to convey our case better, convey our arguments better. And when we are able to do that, we need to also convince the judges as to how we should win the case and how the other party should not win the case. So essentially macam you nak your client to win lah. And with regards to journey, I masuk 3 competitions throughout my 4-year of law school. The first one was in my first year degree, second one in my second year degree, and then third year I took a break sekejap. Lepas tu the third one I masuk in my final year. And then on top of that, waktu my second year pun, I had to take the compulsory moot subject lah. With regards to achievements, for me personally, nothing major, nothing too significant. But for any moot competitions, even for our compulsory moot subject pun, we would have 2 types of achievement. One is oral and one is written. What's a written achievement lah? Dia ada oral submission and written submission. Oral submission is on the day of hearing tu, you kena submit orally lah to judges. Whereas for written submission tu, dia sama macam you present dekat kelas, lepas tu afterwards you need to send in a written assignment. Macam tu jugalah. So sometimes they will always give you a prize for either oral submission or written submission. So for me personally, with regards to oral submission, I don't have any major achievements except for that one time I masuk this one competition and our team got top 32 out of 100 teams. So that was very competitive, and for me personally, that was a huge achievement. But if you're talking about ICOL Mooters in general, banyak je yang dah represent ICOL internationally dekat Vienna, dekat Korea. So banyak je yang ICOL Mooters punya achievement with regards to oral submission. But for me, for written submission pula, if I could remember correctly, my team and I won twice best written submission for 2 consecutive competitions. So that's a little bit of my mooting journey. Okay, thank you. Sekarang kita dah tahu dah sikit apa tu mooter. Jadi kita teruskan dengan soalan seterusnya. Kita semua tahu yang orang agak skeptikal dengan pelajar dari jurusan undang-undang sebab biasanya diorang ni keyakinan diri tinggi. Tapi walau bagaimanapun, keyakinan tu haruslah dibentuk dan diperhalusi. Jadi mungkin Cik Ainaa boleh kongsikan dengan kami macam mana Cik Ainaa boleh ada keberanian dan keyakinan untuk berucap di khalayak ramai. Like, when did it all started? I think it can be traced back to when I was young. Waktu I masuk primary school, darjah 1, darjah 2 tu pun I jenis yang masuk a lot of competitions that requires me to speak up in public.
I remember I joined macam sajak punya competition ke apa tah, and then I joined macam chorus speaking. But it didn't really, I didn't really join those competitions because I love talking in public, but rather because I was just a competitive person and my friends were competitive. So I pun macam, okay, I nak masuk, I nak dapat hadiah, nak dapat that colouring book semua kan. So through that experience, I think it did help me to build that confidence, but it didn't really give me that interest of macam getting the fun of speaking in public. But rather where I get this joy to speak up in public and to build up that confidence is when my parents masukkan me and my sisters in English tuition center. It's called Language Studio, and it's 4 hours long. We learn a lot of things yang kita belajar dekat sekolah juga, macam vocab, grammar, spelling, essay writing semua tu. Tapi they also have a specific slot for drama and speech. And during that period, it's very interesting. Our teachers will give us scripts, and then we have to act it out in front of the class. So I believe that was intended to make learning English a lot more fun and enjoyable. But now that I look back, I think that's where my confidence come from, because to speak up in a language that is not my mother tongue, English is our second language kan, and then to also, at that point of time, I wasn't really that fluent in English, but because I really enjoyed acting that out and that activity in general, it slowly helps me to build up my confidence. And so I think now I'm really thankful for that experience, because now if I nak bercakap depan public now, I really enjoy it. Macam nervous tu ada, obviously, but I like it. So I think that, yeah, that's why it all started lah. And then I just slowly build it out. Masuk high school, but banyak join macam debates and stuff like that. So yeah. Okay. Dan kita tahu maksudnya pengalaman Cik Ainaa ni dah lama berkecimpung dalam dunia public speaking. So, what is your biggest fear, atau apakah perkara yang Cik Ainaa paling takut bila buat public speaking? Dan adakah Cik Ainaa ada any pengalaman buruk ketika berucap? Biggest fear definitely ada. I think it's normal for humans to have fear even if we enjoy doing something ataupun kita dah buat benda tu for a long time. So for me, I think my fears in public speaking is the same as anyone else. Every single time I need to speak up in public, I always takut that I akan terlupa apa I nak cakap. That's one. And then second is I takut if I cakap, I akan banyak tersasul sebab nervous kan. To second, and then the third is definitely the fear of people punya judgments, because you don't know who are in the audience. So definitely there are people who's going to like what you're saying, and then there are also people who wouldn't like what you're saying. So I think these fears are normal. With regards to pengalaman buruk, I'm pretty sure I had a lot throughout the past years, but one that I could recall and memang ingat sampai sekarang, sampai I rasa memang I traumatized lah dengan benda tu, is my first mooting competition actually. And at that point of time, okay, like bear in mind that mooting competitions usually preparation takes about 3 to 5 months. So during that 3 to 5 months, you memang deal with the same thing je. So you keep on doing research on it, and then you practice oral submission for 1 month, memang non-stop. So naturally you would think that, oh, by the time competition dah fasih lah kan, dah lancar kan. But unfortunately, it wasn't for me because it was my first experience. So I takut sangat-sangat. So when I had to start submitting my case, I tak boleh nak bercakap. Like I started a lot sampai kan I pun tak faham apa benda yang nak cakap. And I don't know where I was going with my points. I don't know what I'm supposed to present to talk about. Even the judges pun tengok I macam, kenapa dengan budak ni macam tu? And to a point where they told me, it's okay, you can slow down, just tell me what you need to tell me. So alhamdulillah, they were very kind, they were very helpful in helping me to get back, just recollect myself lah, and to present it well sampai habis, because it's 15 to 20 minutes long. So that was one of the worst experience that I've ever had in my entire life. It came to a point that I traumatized gila, I traumatized sangat, I tak nak masuk dalam mooting competitions. So I don't think I was a good enough mooter at it. But at the end of the day, I ended up joining 2 more competitions, and alhamdulillah, now I can say my advocacy skills have gotten so much better. So
yeah, I think having fears is normal, having bad experiences is very normal. If you dah mahir benda tu ke, ataupun dah lama buat benda tu ke, benda-benda macam ni happen kan, sebab you're humans, you'll have your good days, you'll have your bad days. So yeah, it's how you overcome it lah that matters. Betul. Saya pun ada beberapa pengalaman. Like I have my own fair share of messing up while doing public speaking. Tapi tak apa, insyaAllah pengalaman tu yang mengajar kita. Okay, soalan seterusnya. Ada kalanya keyakinan itu membuatkan kita mungkin terlebih bercakap atau terlebih penghuraian, like over explaining to the point that we do not engage with our audience. Jadi ada tak beberapa tips yang Cik Ainaa nak kongsi supaya kita boleh berketerampilan matang, sederhana tetapi masih mantap dalam menyampaikan hujah ataupun perbicaraan? Yes, sure. I think the bulk of it comes from your preparation before you kena bagi speech atau you kena buat your presentation. And over the years, I've learned a lot of things that helped me to improve my presentation and my speeches. And also because these tips I dapat waktu I join because my co-curriculum activity waktu I belajar dulu is public speaking, presentation skills and debate. So 3 semesters. And these are the tips that my lecturers sendiri teaches us. So I hope you guys can benefit from this. It's going to be quite long. I hope that's okay with you guys. And if you have pen and paper ataupun you dah buka your Word document ke, I hope you can jot it lah, because these are really helpful for me. So I hope we can help you guys juga. Okay, now we start with preparation first lah, because I think preparation is very, very, very important. It can make or break your presentation or your speech. So the first thing that I would personally do when preparing for it is I would prepare a draft. And I rasa ni benda yang common for everyone kan, and we have been taught about this since sekolah lagi. Kita belajar mind map, tahu macam okay, intro nak start apa, content apa, and then conclusion apa semua tu kan. Benda ni memang dipandang macam remeh, tapi benda ni sangat-sangat important sebab you nak tahu apa yang you kena includekan dalam you punya speech nanti. And this will help you to later on tahu apa materials yang you kena cari, what topics or what are the things that you need to research on. So which brings me to my second point, is that you need to prepare your materials and you need to prepare it early, as well as you need to analyze it well. So the reason why I say you need to prepare your materials early is because, okay, like given, for example, if the topic is easy, then alhamdulillah lah, senang lah for you kan, you dah well prepared. But if it's hard, then it gives you a lot more time to betul-betul read up on it and then get yourself to understand it first before you nak pergi present dekat orang lain pula. And then after you dah prepare your materials, you have everything in hand, sometimes it can get a bit overwhelming, macam you jumpa banyak sangat information sampai you tak tahu apa you nak buat kan. Then you need to analyze your materials into 3 things. This is what I would do lah. The first one would be the things that are important for me to talk about. Second is things that I definitely do not need to talk about, so I can omit. And then the third one is things that I need to keep in mind. So the first and second one is clear cut lah. Benda yang paling penting to your topic, always include kan. Benda yang tak penting, yang you tahu macam it's a little bit off topic, then definitely don't include it at all. And then the third one is where it gets confusing, sebab when you get this information, you akan rasa macam benda ni penting untuk I punya presentation, tapi I takut it takes too much time. So I will not include it in my slides, but I'll just keep it in mind, keep it in a piece of paper ke apa, so that if in case people ask me questions ke ataupun people want to know more about it, I always have that information at hand. So that helps you to know what you're talking about, and also avoid you from over-analyzing unnecessarily, and also avoid you from under-analyzing things that are important. And for me, when I do research, the things that I would tell myself, or my life mantra lah, would be, if I nervous to the extent that I tak nak orang tanya soalan, that means I'm not doing a good research on it. So that helps me to do a lot of research, a lot of reading, so that I can know everything, so that even if orang tanya I apa-apa pun, I boleh jawab. And that's how you can be very confident in your presentation or your speeches. Yeah, okay, two. And then I think this is the third or the fourth point, is to prepare an outline script. Why I say it's an outline script is because if I say it's a script, it means it's the exact things that you're going to say during your presentation. And I don't want you guys to do that, because when you rely too much on a script,
you akan jadi, orang wouldn't listen to you, and also because you'll be dependent on that script. So instead, what I would suggest you guys to do is to have an outline script, or like a draft, like I would say a draft atau an outline, in which you include pointers of what you're going to talk about. And you're not going to read from this paper, but rather when you tengah present or tengah bagi speech, you have this in your hand, so that when you lupa something, you can always look back at it. And in terms of preparation pun, you can see how your flow is going to be through this draft. And then after that, the most important thing for preparation is to practice, practice, and practice. And I cannot emphasize this enough, because I myself would practice my presentation for so many times, for 4 to 5 times at least. And what I would do is I would talk to myself. Maksudnya I present everything yang, for example, macam nak prepare for assignment punya presentation kan, I would talk to myself and then time myself as well. Because usually waktu if you nak present dekat kelas kan ada time limit macam 10 or 15 minutes kan. So you time yourself, and then and the reason why I say you have to do it several times is because the first and second time tu, you definitely takkan dapat lagi the flow of your presentation, and you definitely make a lot of mistakes. And sometimes bila you time yourself, you can see, oh, you exceed the time limit, ataupun you terkurang daripada time limit. And both of these situations not good, because there's a reason why your lecturers give you a certain time limit. It means that they know there's a lot of things to talk about for this topic, tapi they know also not to get you to talk too much sampai you cakap benda yang unnecessary. So if you time yourself and you see that you have extended the time limit, it means that you are blabbing unnecessarily and you're talking about things that are not important. So then after you practice several times, you will start noticing and realizing that, okay, I need to cut this down. This is not important. Whereas when you're terlampau kurang daripada time limit pula, it means that you're not well prepared juga. So both of these situations not good, and that's why it's very, very important for you to practice presenting to yourself. For me personally, I would do it for 4 to 5 times. The first and second time, usually I akan still tengok slides, tengok my draft semua. But by the third to fourth and then the fifth time, I just start internalizing the presentation, the points that I'm going to talk about. And so the ideas and the words will just flow naturally. And I can start visualizing my presentation, maksudnya my flow. I tahu, okay, sekarang I tengah cakap pasal tips untuk before presentation. After this, I can cakap pula pasal during presentation. And in fact, untuk I prepare for this talk pun, I practice about 4 to 5 times kot, so that I know I don't talk apa ni lebih-lebih macam tak benda yang tak penting. Okay, so that is for preparation. And then during presentation, this is what I learned dalam my public speaking class. My lecturer told me that you need to have an energetic introduction. And there are two ways you can do this. The first is your energy itself, your vibe. If you show to people that you're enjoying your presentation, that you're happy to be in front of people and present, then they will find it enjoyable as well. They will find it interesting for them to focus on. And then the next one is to have a good introduction. Waktu I belajar dekat public speaking class dulu, they gave us several tips lah. Macam contohnya, bila you nak bagi introduction, instead of you bercakap macam good morning everyone, my name is Ainaa Nadira. Instead of doing that, you should start with probably a story, meaning maybe cerita sikit public speaking ni apa, ataupun your own personal story about public speaking. Ataupun if you are your person yang reti buat jokes, then you can start with a joke, you know, to freshen things up, macam to make people tengok you, macam focus on you, because you're doing something out of the ordinary. Ataupun if you're not the kind of person yang kelakar, personally I wouldn't go for this road sebab susah nak buat joke kan. Come up with a quiz. Contohnya macam today, I could come up and say, so who here are afraid of speaking up in public? Raise up your hands. So something like that, you know, it just to keep things interesting and to make people focus on you. But obviously, this is quite hard for online presentation. Now kita e-learning semua kan. So yeah, just keep in mind to be energetic lah, to show that you are happy enough to present this topic to your friends. Okay. And then the second one is to avoid using fillers. And fillers is words like macam tu. And I rasa benda ni it's out of a force of habit. Naturally, orang akan tend to use it
times yang you sendiri tak sedar yang guna. And I rasa I ada je guna a few times in this speech pun. But so what is important to keep, see, I just guna. What is important for you to keep in mind is to reduce the usage of fillers. Because when you use it too much, your train of thought will be disrupted, which subsequently leads to your flow pun being disrupted. And then subsequently, orang punya focus on you pun will be disrupted because they just cannot follow what you're talking about anymore. And my personal tips on how to avoid this is to take a moment of silence for yourself. Ini my coach yang ajar waktu mooting cakap, if you tak ingat apa you nak cakap ataupun if judges ask you questions and you don't know how to answer, jangan rush into it. Just take a moment for yourself, macam breathe kejap, take 3 seconds ke, just for you to recollect your thoughts and remember balik apa you nak cakap, and then you proceed. Secondly is, if that doesn't work for you, then this is where your outline script comes in handy. So if you lupa, you can just take up your piece of paper and think, okay, now my point dah dekat sini, okay, this is the next thing that I'm going to talk about. So you can start remembering what you need to talk about and just proceed nicely. But in any case lah kan, if you memang tak boleh nak buat apa-apa, this is the worst suggestion lah. But you can laugh it off. But I wouldn't suggest this to every situation because you need to also observe your crowd. So if it's a formal event and you're talking to judges and lawyers, definitely you're not going to do that. Definitely I wouldn't do that as well. But if you're talking macam like crowd yang sekarang, people of your age, and it's like a little bit informal and casual, then you can just laugh it off, macam brush it off nicely, and then just maybe say stuff like, okay, I'm sorry, I forgot what I was going to say, so I'm just going to proceed to my next point, for example. So just do things that you're comfortable with from all the tips I'm giving you, as long as you avoid using fillers. And then the third point is to not be monotonous. And this happens if you read from the script, ataupun if you have the slides, then you read from the slides. How to avoid being monotonous, maksudnya bercakap secara mendata, is you need to emphasize on the important points. So yeah, I think you can notice it a little bit from the speech, from my speech. So bila I nak cakap benda penting, I emphasize on it. But if it's not really that important, then macam just, you know, cakap biasa je. Another way that you can do this is to make a lot of movements, hand movements, body movements, facial expressions, sign postages. So these are the things that if orang tengok you pun, dia tak tengok you just macam diri and pandang macam tu je. They will notice that you are moving here and there. Their eyes pun akan ikut what you're doing. But one of the things I would say with regards to like these movements is you should not overdo it. You should not overdo your hand gestures. You should not overdo your body movements. Body movements as in move from your slide to the audience ataupun move from one end of the stage to another. I would say you can do it, but don't overdo it because takut it will be too distracting to people. But it definitely helps to make it interesting so that orang tengok you pun orang tak tengok you macam bosan diri bertegak je kat situ. And sign postings is something that is common for us to do kalau online presentation sebab you tak boleh buat banyak hand movements kan. And yeah, you tak boleh banyak hand movements. So what my coach would say is, if you nak bercakap, you tunjuk sign postings like this, like 1, 2, 3 macam tu. So that orang tahu yang, okay, you have 3 things to talk about, now you're going to focus on 1. And then dia tahu, like, okay, after this, you akan cakap pasal point number 2 pula. Lepas tu you akan cakap pasal point number 3. So these are the things that helps them to focus on you lah, and tahu macam you tengah cakap pasal apa sekarang, and get them interested to listen to you. Number 4 is eye contact, and this is very, very, very important. I understand that this is good. This is very hard for you to do untuk online presentation, but inshallah one day if kita boleh buat physical presentation again and giving talk in public physically again, eye contact is very important. So keep this in mind, because eye contact shows that you're confident with yourself, with your speech, and you can engage with others. So I'll give you a simple example lah. If you dalam kelas kan, and lecturer pandang you waktu orang bagi lecture, you will naturally be bound to focus on them and focus on the lecture. So that helps your audience to focus on what you're going to talk about and tak tidur lepas tu ataupun tak buat benda lain. And yeah, so
I understand that eye contact will be quite hard for people to do sebab korang takut orang pandang korang straight into the eyes and takut macam diorang judge ke apa kan. That's totally understandable. Sometimes I still have that fear. So what I would suggest is if you takut, then you just pandang seorang je. You focus on one person je. Because at least if ada 50 orang dalam tu, tak adalah semua 50 orang takkan faham apa you cakap kan. At least 49 tak faham tapi seorang faham. Okay lah tu daripada everyone tak faham apa you cakap. But if you can improve that, then it's a lot better for you to engage from one person's eyes to another person's eyes. So macam make eye contact with a lot of people around the room. So that is very helpful juga. For online presentation, what I find is preferable for lecturers is if you tengok directly straight into the webcam instead of the screen. Because this is what I learned from my mooting competition juga, is if you tengok dekat screen, as much as you think you're making eye contact with people, to them, to lecturers ataupun to judges lah in my competition, they would think that I'm reading the slides ataupun I'm reading a script, and that wouldn't give a good impression. That would show that you do not really know what you're talking about, and that's not good. So what you need to do is to actually look into the webcam and then just casually macam, okay, sometimes you can tengok lah your script, but most of the time focus your eyes on the webcam so that people can see that you're interacting with them. Yeah, I think that's mostly it. Obviously, there's a lot more tips that you can find on the internet ataupun kat YouTube pun. I'm pretty sure banyak je yang bagi tips. But these are the tips I've learned over the years, and it really helps me to improve on my own speeches or presentations. So hope you guys get a good insight on that. It was very insightful, hopefully. Yeah, thank you for the tips. Okay, we move on to the next question. Pada pendapat Cik Ainaa, kenapa wanita perlu ada keyakinan diri untuk bercakap di hadapan, terutama dalam dunia public speaking? Apakah kepentingan dan faedahnya di masa depan nanti? Dan bagaimana dunia public speaking ini sendiri boleh membentuk diri Cik Ainaa? Boleh kongsi? Okay, that's a very good question. Okay. Public speaking in general is important for both men and women, and we cannot deny that. It's very important for everyone. Cumanya why I really want women to understand that public speaking is very, very important for us to master is because, as much as I hate to say this, women are so easily discriminated or looked down upon in the real working world, especially because it's going to be very competitive and it's also going to be male dominated. And so they always have this like some sort of slight reservations on us and anggap yang women are weak, women cannot, be in the top positions more. And that is a shame because we know what we are capable of. We know we're just as smart as they are. We know we have our opinions, our thoughts. So I think one of the reasons why this happens is not only because they are themselves ignorant, tapi because benda ni happen dekat kita tak bercakap for ourselves. We don't stand up for ourselves. We don't show to them that we are capable of doing just as much as they are capable of doing. And this is where public speaking comes into place. This is where public speaking is important because you want to make yourself visible and you want to create an impact. And why I say this is because benda ni simple. You boleh tengok dalam every stages of your life. Okay, sekarang you dekat university kan. When you want to give a presentation, you want to do it, of course you want to get a good mark for it, but also because you want your classmates to faham what you're talking about and benefit from your presentation. But how are you going to do that if you sendiri tak confident bila you bercakap? If you sendiri bila bercakap macam tak engaging dengan people sampai ke orang tak faham apa benda you cakap, that's not going to be effective and that's not going to make you stand out from the rest. Okay, let's say now you dah grad. Bila you grad nak cari kerja pula. And bila nak cari kerja, you kena go for interviews with people who are professionals. And I'm just going to give a simple scenario lah. You have a good CV, no doubt. You banyak experience, waktu university, you dapat good grades semua. But there will be another person who has as good as a CV as you do. And then both of you are accepted to go for an interview. But when the interviewer tengok, you lagi better bercakap daripada the other person, even though korang punya CV sama-sama bagus. So who are they going to go for? Definitely you lah. Because not only that you excel academically, but you're also a person who
very well spoken and boleh benefit the company if they choose you as compared to the other person. So this is why public speaking is also important for you to get a job. Okay, now you dah dapat job. Lepas tu you nak bekerja pula. Bila you nak bekerja, takkanlah you nak be stagnant je, tak ada career growth kan. Obviously you nak get promoted and then be recognized even more so that you'll be in more top and important positions. And how can this happen? This happens when you contribute a lot to the company's discussions, to the company's meetings. When your boss or your supervisors ask you questions, you're able to tell them your opinions, your thoughts, your ideas. So, all these things matters in your working life nanti. I mean, okay lah, I sendiri tak bekerja lagi. So I'm pretty sure there's a lot more hurdle to go through it other than just public speaking. But it's also something that my mom reminds me of, in which dia kata, you can get good grades now, but if you're not able to speak up during meetings or during discussions waktu kerja nanti, no one is going to care about you. No one is going to promote you. The point, you're not going to benefit the company pun. Macam, if you ada pun, okay. Kalau you tak ada pun, okay. Macam tu. And you don't want to be that person. You want to have a career growth. You want to stand out from the rest. You nak promoted, you nak better pay, you nak better positions. So that's why being able to speak up in a meeting room, in a discussion, or when you're presenting a proposal is very, very important. And I'm not just plucking this out of thin air. In fact, when I was cari stuff to talk about on this topic, I found an article which says that public speaking is one of the greatest fears in most people, but it's also one of the most prized skills for employers. And to quote what they say, those who can conquer this fear and develop this skill will raise themselves above their competition significantly. And I think there's truth to that, because like I said, if you seorang yang diam and you tak contribute sangat pun to any discussions happening in the company, diorang akan rasa you macam boleh dibuang je. Macam if you ada pun tak ada benefit, if you tak ada pun it doesn't, macam tak rugikan diorang, and you don't want to be that person. And the next is, public speaking is very important because it helps you to influence and inspire others to effect change. And why I say this is because let's just make a simple comparison of the things that have been discussed now. Macam dulu zaman boomers, zaman our parents kan, issues like women's rights, female empowerment, rights against women in a sexual abuse situation ataupun marital abuse situation, and issues about child marriage semua, benda ni tak di-highlightkan as much as it is now. And why does this happen? It's because there are people in our community that are brave and courageous enough to speak up on these matters and to shed a light on how important these issues are and why the situation should not be as it used to be. And that's how it gives rise to now you can see a lot of macam organizations ada yang support for female empowerment, to abolish any gender discrimination, to better protect sexual abuse victims ataupun marital abuse victims, domestic violence, child marriage. So benda-benda macam ni tak akan jadi kalau tak ada orang, especially women lah, sebab these are women's rights kan. Tak ada women yang berani untuk speak up for not only themselves, but also for the future generations, for their parents, for their mothers, for their sisters, for their daughters, for essentially just women in the future. So that's how you can create an impact with just your public speaking skills. And then thirdly is what I think is very important to have this public speaking skills is because when you can speak well and people can see that, you're able to show to people what you're capable of. And therefore you will not be subjected to people looking down on you ataupun rasa you macam tak berapa bagus ataupun tak berapa pandai ke apa. Sebab you may be pandai, but if you cannot speak up, macam you tak boleh nak bagi you punya ideas, people won't know that. And people will just think macam, alah, ini tak berapa bagus lah. So you don't want that to happen to you. And that's why it's very important for you to be able to speak up in the public for yourself, and also because you want to show to people what you're capable of. And when I say speak up, you just speak up untuk bercakap. Because if you want to do that
I'll give a simple example lah. You tengok dekat parlimen kan, ramai je orang yang berani bercakap, tapi apa yang orang cakap? Macam it's not good enough, it's not wisdomous enough, it lacks content, it lacks substance, it lacks wisdom, it lacks knowledge semua bila orang cakap benda macam tu. So I don't want you guys to do that. I want you guys to be able to speak up, but speak up with substance, with wisdom, with courage, and with knowledge, so that people can really see that you're capable of so many things and people will not discriminate you or look down on you. So, and then once you see all of this importance of public speaking that I just told you, you can see how the benefit will naturally flow from it, just because of the fact that you are able to speak up well and effectively in public. So what I'm saying is that you have to start treating public speaking as not just an exclusive event yang you rasa you have to stand up in a podium and then cakap in among hundreds of crowds, and then after that it's over. No, it's not. Public speaking skills is a part of your life. It is there and you need it for every stages of your life. For now, waktu you tengah university, you need it for your presentation, ataupun you need it because you want to be in an organization, macam student bodies ke, student representative ke. You need a voice for that. And then second, bila you kerja pula, you want to have a career growth kan. So you need that voice to show to all your colleagues, to your bosses, that you're capable of doing things. And then in general, if you want to influence, inspire others, help others, you need to have this voice. So that's why I think it's a shame that people always think macam public speaking is very restricted to a particular event, padahal it's not. Like, you need it to speak up to hundreds of people, and you also need this skill to speak up to just one person. So yeah, and that's why as women, we need to have these skills and competencies so that we can influence and also inspire others to change and move forward and to create for the betterment of the female society and also just the society at large. But if you want to make this happen, you sendiri yang kena berani untuk bercakap. Oh, sorry. I have this quote that I found on Twitter hari tu, which is very relevant to our topic today. It says here, speech is an important part of our personality. Looks and beauty can only gain attraction, but speech and good language can win hearts forever. And I believe this is a quote that everyone should hold close to their hearts. Okay, itu je. Okay, that's a very nice quote. So as we heard from you, macam memang banyak benefit for women to be involved in public speaking. So thank you for that sharing. Now kita ada masa sikit for Q&A dengan participants. So the first question dari Sister Zaidatul Izzian Zainal Abidin. Okay, Sister Ainaa, speaking comes naturally for you since you done it since you were small. Jadi untuk orang yang macam Sister Zaidatul ni, yang bukannya student law, yang tak biasa expose dengan environment yang allow diri untuk speak up in front of people, jadi dia tak biasa dan takut. Jadi apa nasihat Sis Ainaa atau tips untuk orang macam dia? Okay, I read hari tu yang being a good speaker is not because you are an extrovert person. You can also be an introvert and also a good speaker. And I'll give a real life example, which is my sister sendiri. My sister is not in law. She did science waktu university. And waktu kecil, she's the kind of person yang kalau nak order something pun dia akan suruh I. And I lagi muda daripada dia. Tapi dia akan suruh I. And dia sangat takut to the extent that dia nak menangis bila nak cakap dengan orang. But eventually I can see how she changed a lot. And now she's not afraid to speak up about a lot of things, and she's also not afraid to like give her opinions dalam meetings, dia punya discussion semua. And in fact, we asked her hari tu tau, macam how did you change, because we remember you as a person yang nak order burger pun sangat takut sampai menangis, sampai suruh I yang buat. And she just said simply is she cannot live with that. She started realizing that in university, and dia rasa macam she cannot be shy forever. That's not going to take her anywhere. So from that, I think you can infer that the way for you to start speaking up and be confident enough to speak up is to just take that first step. Just be courageous enough to
go out and, just speak up and be good at it. And now that I give you tips, I hope you guys can benefit from it. And then for next presentation onwards, use those tips so that you can better prepare for your presentation. And from then onwards, you can start building up your public speaking skills. And inshallah, eventually you'll get better. So what I would say is just take that first step and just do it lah, just do it. Even waktu, sorry, banyak pula cerita. Even waktu my public speaking class dulu, we had this one classmate yang dia sangat takut nak bercakap, dia tak boleh pandang orang langsung. And when my lecturer give these tips, first memang awkward lah, memang it's so painful to watch. I rasa macam, ya Allah, kesiannya dia, tolonglah bagi dia duduk je. Tapi he was brave enough to just continue with that presentation. And he did all those tips lah. Dia cuba jalan from here to there sebab dia nervous. Dia ada this habit of like pegang tangan dia kalau dia nervous macam ni. So my lecturer asked him to start using hand gestures and then come up with a joke. Benda-benda macam tu. So slowly at the end of the semester we can see that he improved a lot. And in fact dia pun kata macam dia start enjoying giving speeches in public. So yeah, the simple advice is to just take that first step. Yes, make that first step. Okay, second question dari Sister Nurhanis Afifah. Sister Ainaa, in your opinion, what makes a good public speaker? Not just a public speaker, but a good one. Yeah, I think I mentioned this juga tadi. Everyone can speak. Okay lah, everyone can speak, but only sikit je orang yang boleh speak up in public. And then ada sikit lagi orang yang boleh speak up dengan knowledge and wisdom and strength. And bila you tengok dia bercakap pun, you macam boleh relate it to yourself and eventually it helps to create an impact. And very little people can do that. And this is like I said tadi, the simplest example is you tengok orang dekat parliament, all of them can speak. They can shout even in such a formal setting. They can shout and just cakap apa yang diorang nak. But do they give a good impact? No. So to me, that's not a good public speaker. A good public speaker is someone who can relate to others, who not only do it to be confident about themselves, but to also inspire and influence others to do good, to be better, and to create for a better society. And eventually be a good leader. Macam tu lah. Yeah, like I said, everyone can speak, but very little people can speak with wisdom and knowledge. So that for me is what makes a good public speaker. Betul, I agree. Okay, next question dari Sister Nur Ain Abu Bakar. Sister Ainaa, how you overcome the blank moment? Like suddenly your mind goes blank and you don't know what to say. Oh, that happens to me a lot. That's normal lah. But sometimes bila you bercakap, kadang-kadang banyak sangat idea dalam kepala you sampai you pun macam berterabur you punya points kan. For me, just like I said, waktu I bagi tips on fillers tadi, to avoid fillers, is to just take a moment untuk recollect your thoughts. If that doesn't work for you, then the best way is just to move forward with your speech. Don't think about it too much. Jangan macam jangan think about it too much lah, because if you think about it too much, you start rasa macam, oh, I'm not giving a good presentation, and then you start getting worse as you go along with your speech. So just take a moment to recollect yourself, and if memang you dah tak ingat langsung apa you nak cakap, tak apa, proceed je. Or like I said tadi, maybe you can just brush it off lightly and say stuff like, okay, never mind, I forgot my point, but hopefully I can get back to that later. So for now, just proceed with the next point. Just continue je. Continue je. Okay, next question dari Sister Nur Munira. How to not be influenced with the environment so that you will not be afraid to speak? Maybe in environment yang tak menggalakkan sangat. I rasa this is also in relation to you takut orang judge you kan. In an environment where you rasa you cakap benda ni orang akan rasa macam points you tak valid ke ataupun they don't agree with you. That happens. You cannot force people to take your opinions ataupun to be on the same train of thought as you are, and that's okay. People can have different opinions. That's what makes a good discussion juga kan. So I would say in
when you rasa macam when you rasa takut dengan environment tu, you just focus back to yourself and your content. As long as you are there to give out your opinions, that's good enough. Macam whatever they have to say, that's beyond your control, and you cannot also dictate that you kena terima apa yang cakap ataupun you kena suka apa yang cakap. You cannot do that. So you just need to understand that and just proceed. Macam because you cannot get everyone to like your presentation, like your speech, and that's something that you cannot control. So why harp on so much on something you cannot control? But to be honest, fearing for judgments because you rasa macam environment tak sesuai untuk you speak up ni is very normal. I think it happens to everyone. The most important point is just to trust in yourself and trust in your content. I think the bulk of public speaking is just to have that confidence in yourself and your content. I hope that answers your question. I think that answers the question, inshallah. So do we have any other questions from the participants? Yes. No problem. We wait for 1 minute lah, in case anyone ada nak tanya lagi. 1 more minute. So siapa nak tanya boleh letak dekat chat. Okay, maybe sementara menunggu. Jangan lupa juga kalau anda semua berminat dengan topik-topik untuk tingkatkan keyakinan diri, kita ada program yang bertajuk IIUM Sister Talk, di mana kita akan bahaskan lagi cara-cara untuk meningkatkan keyakinan diri dan menjadi empowered woman. Macam topik yang kita cakap hari ini. So IIUM Sister Talk ni akan berlangsung setiap Jumaat pukul 9 malam mulai September di IG Live. Terbuka pada sisters, kaum hawa dan medium bahasa yang kita akan gunakan nanti ikut keselesaan masing-masing. Boleh jadi bahasa Melayu, bahasa Inggeris macam program kita hari ini. Kita akan ada topik-topik yang menarik dan sesi yang santai je. Jadi cepat-cepat daftar supaya tak terlepas topik-topik yang menarik ini. Boleh daftar melalui Google Form yang dikongsi di bahagian chat yang baru saya letak tadi. Okay. Ada lagi ke soalan? Hi, Sister Ainaa. I have question. Contoh kalau you giving speech, but the speech macam emotionally related, how you control your emotion? Can you give an example? Contoh kalau benda tu berkaitan dengan perempuan ke ataupun apa-apa yang yang you rasa macam nak termarah ataupun tersedih ke macam tu. Faham. I think I have that moment juga sometimes. It's normal for you to show emotions. If anything, a little bit of emotions will get people to relate it to you better and macam terima you punya points better. Especially when you talk about sensitive issues, kan? And a lot of people yang listen tu pun faham about that issue and faham how sensitive and emotional it can be. So having a little bit of emotion, showing that emotion is fine. But at the same time, you cannot do it to the extent that you tunjuk yang you seorang macam mana bukan nak tunjuk yang you seorang yang lemah, dia macam to a point that it will affect your speech. You don't want to go that far lah. So what I would say is definitely practicing it so that you don't you can control your emotions better, and to also I would say include, if you would, okay, contohlah macam you nak buat if you nak give a talk on it pun, when you're preparing your materials on it, be sure not to get your script to be too emotional sampai the speech will be entirely about you being emotional. Because in an effective public speaking, it needs to relate to people juga.
So don't let it get to you sampai ke orang rasa macam cerita ni pasal you sangat ke macam tu. Macam at the end of the day it needs to relate to people. So having a little bit of emotions is fine, showing that you are very sensitive about it or have some sympathy about it. It's totally normal. We are humans, that's okay. Tapi itulah, like don't get overboard with it, and also observe your audience, I would say. If it's a casual session yang macam with just sisters, yang close-knit group, it's definitely okay. But if it's a formal setting and you need to speak up in front of public, and for example, like women's issues and then there will be men listening to it, you don't want them to think that, to have that feeling yang macam dagak dah, perempuan kan emosi. You don't want them to think that far. You want to show that you are human, you have emotions, but at the end of the day, you're strong enough to overcome this emotion and to get people to understand that this is a sensitive issue and it's okay for me to have emotions and you should not belittle me for that emotions. So, I would say like that. No problem. I really hope I'm helping though. Very, very helpful. I'm still learning anyway. Thank you juga pada semua yang tanyakan soalan. So rasanya sekarang dah pukul 12:04. I think we can wrap up. So kita dah sampai ke penghujung program. Thank you Cik Ainaa kerana sudi berkongsi ilmu dan meluangkan masa sama-sama pada pagi ni. Dan juga ribuan terima kasih pada para hadirin yang setia dari awal hingga ke akhir program. Saya yakin kita dah berjaya peroleh pelbagai ilmu yang bermanfaat dan insya-Allah berguna juga untuk masa akan datang. Muslimah yang berkeyakinan tinggi ialah muslimah yang berjaya. Semoga kita dapat bersama-sama memperbaiki diri untuk mencapai kejayaan. Jadi sebelum kita akhiri program ni, kita akan ada satu fotografi session. Jadi semua digalakkan untuk on camera